y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas négliger. La théorie est facile, mais la pratique est difficile. Rappelle-toi de ce que je te disais quand nous étions ensemble. Tu ne m'avais pas cru, oh, tu peux encore revenir. Oh, tu peux encore revenir. Rappelles-tu du temps où nous étions ensemble? J'ai fait les tours pour les tours, mais tu n'as jamais compris. Tu as préféré me quitter, croyant que c'était la solution. Maintenant que tu reviens, tu peux encore revenir. Oh, tu peux encore revenir. Oh, tu peux encore revenir. Les choses ont changé alors que nous étions déjà avancés. Ma mère m'avait dit de faire des faiblesses, que la pensée force. Et quand je pense à ce qu'ils ont dit, tu peux encore revenir. Oh, tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Oh, tu peux encore revenir. An sɔgɔma maliyɛnw an tile maliyɛnw an wula maliyɛnw ni basi t'aw la ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na k'aw fo k'aw waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la aw balimakɛ de don Ras 24 an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin le lynx ma n'o ye fantôme ye n'o ye malinka yɛrɛ yɛrɛ ye a n'a ka jɛkuludenw bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɔnɔna na maliyɛn den ɲuman bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɔnɔna na maninka fitini ni jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɔnɔna na soldat minnu n'an y'u bila kɔn fɛ n'u bɛ kan kɔnɔna ninnu na n'u bɛ vérification na a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɔnɔna na a balimakɛ dɔ dɔ Ras 24 mali muso ani cɛ k'aw fo k'aw waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la balimaw Cédric Bamako entourage de Arasbach ko ne 24 ko bi ko mako b'u la kɛnɛ ka yan Cédric Bamako je m'adresse à vous voilà mago bɛ Cédric Bamako la yan bi i ka nin lamɛn hali n'u m'a lamɛn n bɛ mɔgɔ bila mɔgɔ min bɛ taa d'u ma fo ka bureau kɔnɔ i k'a lamɛn n bɛ ka min fɔ ni ngalon de don i ka bɔ k'a démenti n'u y'a démenti n bɛ bɔ ni dossier y'u kan an ma sɔn yɔrɔ la fɔlɔ a ye Arasbadi lamɛn tan voilà. Dun cira ko bɛɛ bɔra bɔra sa bɛ porno tourner n b'a tourner n ka so kɔnɔ n b'a tourner mobili kɔnɔ n b'a tourner ji kɔnɔ mais n'i ye n fa ni n bɔra ni n y'i minɛ i bɛ sa ni n y'i minɛ i bɛ sa aw y'a faamu wa yiri sanfɛ ji kɔnɔ mobili kɔnɔ fan bɛɛ mais ni n wasalen bɔra ni n y'i gosi i bɛ to. Ok n bɛ jɔ nin yɔrɔ in na maliyɛnw aw yɛrɛ ni ala cɛ maliyɛnw n'a y'a sɔrɔ ko Mali ye danbe jamana de ye ko Mali ye islami jamana de ye 95% musulman o de bɛ Mali kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ ko Arasbadi bɛ kuma ni silamɛya de tɔgɔ ye ko a bɛ kuma ni jamana de tɔgɔ ye ko a bɛ kuma ni anw fasodenw de tɔgɔ ye a bɛ kuma ni anw baw de tɔgɔ ye ko nin kuma kan ka sɔrɔ Arasbadi da alimami ma wuli mori ma wuli député ma wuli maire ma wuli foyi de ma wuli ka Arasbadi ɲininka mun de y'a to n'i ye nin fɔ hali ni ngalon sirila min ni tiɲɛ bɔlen don e ye maa min bɛ ka kuma jamana nɔ la e ye maa min ye silamɛw ka kuma fɔ da ye e de b'i jɔ silamɛw bɛ kuma don i da alimamiw bɛ kuma don i da i b'a fɔ Facebook kan i b'a fɔ radiow kan e ma sigi miiri nin bɛɛ lajɛlen na e nan'i jɔ nin kɛnɛ de kan maliyɛnw bɛ ɲɛna k'a fɔ ko hali ni muso dir'i ma yɔrɔ la min tɛ yan ye e bɛ muso ko kɔ la n balimaw bɛɛ k'i sigi k'i yɛrɛ bila Arasbadi place la nin yɔrɔ la yan n'a y'a sɔrɔ maloya b'a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ kodɔn b'a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ kalan b'a kɔnɔ Cédric Bamako ne na aw de don bi bilahi yen kali ala la maa o maa bɛ Arasbadi ka entourage la ɲaw caman ka dossier sɔrɔ aw caman aw tun bɛ ka min kɛ musow la dibi kɔnɔ n'u tɛ se ka bɔ ka kule ou bien n'u tɛ se ka bɔ ka taa porte plainte don aw kama n y'a bɛɛ ka dossier sɔrɔ mais bilahi n bɛ n kali ala Cédric Bamako ni maa ti fɛn bɛɛ ka kɛ ngalon ye Cédric Bamako Cédric Sursi ye yen de bubula n bɛ min f'i ye de président d'honneur y'a fɔ président ye ko ne Ras 24 ko Cédric Bamako ni maa ti fɛn bɛɛ ka kɛ ngalon ye denmisɛnnin minnu b'aw bolo entourage la a bɛɛ ka dossier bɛ n bolo n y'o de fɔ aw n'aw tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye n'aw k'aw bɛ le lynx kɛlɛ na maaw maloya fɛn bɛɛ ka kɛ ngalon ye denmisɛnnin minnu b'aw kɛrɛfɛ
i ye muso minnu violé i ye ne wari minnu nambara i ye sunkuru minnu violé ko a bɛ dossier bɛ n bolo dɛ ne m'u ɲini dɛ i yɛrɛ de sera ne ma k'a di mɛ n tigila ye mɛ n kɔda ye voilà mais don nataw la n bɛ bɔ n'a ye Cédric Bamako n b'a ci k'a yɛrɛ kɛ n ɲɛ kali ala la a y'a fɔ Arazbadi ye ko jinɛko kuma min ye nin ye ale bɛ ka min bɔ a da kɔnɔ ta yala o est ce que a yɛrɛ b'i sigi k'i miiri a fa la wa est ce que Arazbadi yɛrɛ b'i sigi k'i miiri a ba la wa a b'i sigi k'i miiri a balimaw la wa ou a yɛrɛ wolodenw na a denmuso n'a dencɛw la ale m'i sigi k'i miiri olu la yanni ale kana nin kuma in bɔ a da kɔnɔ wa ka n'i jɔ diɲɛ bɛɛ bɛ k'i lamɛn yɔrɔ min i ka jamana yɛrɛ kunkan ko bɛ ka fɔ yɔrɔ min ko i bɛ muso ko kɛ o yɔrɔ la e ma maloya k'a fɔ e fan filaw de bɛ k'i lamɛn i ba filaw de bɛ k'i lamɛn e denw de bɛ k'u lamɛn i mɔdenw de bɛ k'i lamɛn e nan'i jɔ kɛnɛ kan ka nin fɔ dɔnnikɛla tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko ale ma Arazbadi ka nin kuma in mɛn alimami tɛ yen a dugutigi tɛ yen a député tɛ yen a mairie tɛ yen a kodɔnnan tɛ yen ko mɔgɔ min ma Arazbadi ka nin kuma in mɛn k'a biri bi ma se mais est ce que cɛ wulila wa est ce que muso wulila wa mais ni violence kɛra quartier kɔnɔ n'a kɛra yiri kɔnɔ a dossier bɛna di Arazbadi ma a b'a fɔ radio la ni suɲɛliw kɛra ou bien ni binganiw kɛra a dossier bɛna di Arazbadi ma Arazbadi b'a fɔ recherche bɛ kɛ o bɛ minɛ mais munna de Mali faamaw sigilen don ka Arazbadi to balo la munna de Arazbadi bɛ n'i sigi ka nin fɔ maliyɛn den ɲumanw ɲana n'a y'a sɔrɔ ko Arazbadi ko silamɛya de ye tiɲɛ ye ko Mali ye silami jamana de danbe jamana de don alimamiw o tuma na aw ni Arazbadi jɛmakan de ye nin fɔli ye wa ou bien aw ma Arazbadi ka nin kumakan in mɛn wa n'a y'a sɔrɔ aw y'a mɛn a ye wuli aw ka Arazbadi ɲininka a da dɔ kan na k'a fɔ anw danbe min b'anw na a t'an permettre ka nin fɔ an denw ɲana a t'an permettre ka nin fɔ an musow ɲana a y'a fɔ ni daluya min ye a k'o ɲɛfɔ ye parce que a bɛ ka kuma ni jamana de tɔgɔ ye n'i bɛ ka kuma ni jamana de tɔgɔ ye n'i ye fɛn fɔ fɛn min ni daluya t'a la a toro n'a ɲangata a bɛ jigin jɔnw ka jamana a bɛ jamana de halaki a bɛ jamana de bila dingɛ kɔnɔ dingɛ min an tɛ se ka yɛrɛ bɔ a kɔnɔ c'est comme bi an bɛ place min na bi wallahi an bɛ place min na bi Arazbadi y'an bila nin dingɛ in kɔnɔ Mali a ye Arazbadi ɲininka ko a ye nin kuma in fɔ k'a da daluya jumɛn de kan parce que a binna muso joli ka Bamako ye min ka porno bɔra o dɔrɔn tɛ dɛ aw y'o de ye nka fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye dɛ n y'o de fɔ Cédric Bamako ni maa ti fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye aw bɛ bu ni bɛɛ kɛ Bubula n bɛ min fɛ a ye nin message lase Bubula ma ko a ka ale de ye président donné de ko a ka fɔ ka président ye i ka porte parole a ye nin kuma in bɔ a da daluya min na k'o ko daluya sɛbɛn k'a publier a yɛrɛ ka tila k'a fɔ a ka émission na an b'aw nɔfɛ dɛ n'o tɛ aw ka entourage denmisɛnnin minnu b'aw bolo n'u bɛ ka communication passer i ye désordre minnu gɛn bɛ bɔ n'a ye nin dun bɔra n'a ye o ye Cédric Tilène de billahi aw tɛ ye yɛrɛ aw tɛ lamɛn même sexe ka radio ɲɛ kale ala la nin bɔra n'a ye don o don ni politiciens ma taa yen minɛ fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye aw bolo aw bɛ se ko la aw bolo preuve b'aw bolo aw bolo ko fanga b'aw la aw bolo aw bɛ ka justice aw bɛ ka tribunal soutenir ko parce que ko Maliki bɛ yen non sariya ye sariya de n'i ye kɛwale kɛ n'i n'a man ka sariya b'i nɔ min na i mana kalan komi i kunkolo bɛ pɛrɛ anw tɛ siran i tɛ ko dɔn ka tɛmɛ an kan a dɔnni tɛ Arazbadi la ka tɛmɛ an kan a capacité t'a la fanga t'a la mɔgɔ t'a bolo mɔgɔ min kalannen don ka tɛmɛ anw balima n'an sinjiw k'a tɛ yen aw bɛ ne de dɔn mais aw tɛ ne balimaw dɔn aw bɛ ne de dɔn aw tɛ ne tɔ dɔn n b'o fana fɔ aw ye bon aw ni ne de bɛ ɲɔgɔn na n b'a yira aw la Mali ye Mali de ye Mali ye maliyɛndenw de ta ye Arazbadi ye nin fɔ cɛw ma bɔ muso ma bɔ an balimaw n'an sinjiw an fa n'an baw a n'anw denmusow a n'an denkɛw olu de jɔra ka Arazbadi labɛn tan ko nin ye jamana jɔla ye jamana jɔla min bɛ n'i jɔ k'a fɔ ko a ye muso kɔ kɛ musow la i t'i miiri fa la i t'i miiri ba la i t'i miiri dɔgɔmuso la i t'i miiri yɛrɛ furumuso la kuma dɔ bɛ yen hali n'a fɔli ka di i b'a to yen parce que kuma bɛɛ tɛ fɔ yɔrɔ dɔ la kuma bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ de don kuma bɛɛ n'a a kɛ waati de don Arazbadi ni nkalon sirila e la k'a fɔ e ye porno tourner Arazbadi e hakili la nkalon de don i ka communication na ye ko jɔnni de ye ne Araz24 wele k'a fɔ ko a ɲɛfɔ maninka ye a kan dɛmɛ n'o tɛ an bɛna malo ko in ye tiɲɛ de ye dɛ ne ka preuve bɛɛ de bɛ n bolo ni ka daluya bɛɛ de bɛ n bolo ko jɔnni de y'o kuma fɔ ko jɔnni binna sunkurunin ka quartier kan ko jɔnni de ye sunkurunin fana nɛgɛ Cédric Bamako ni maa ti fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye n y'o de fɔ aw ni Arazbadi aw bɛ ne tɛgɛ de Cédric yɛrɛ bɛ ne tɛgɛ de ne Araz24 Cédric bɛ ne tɛgɛ de minnu bɛ aventure la Amérique ni an t'olu jate quoi olu tɛ jate ne ko n ko Cédric Bamako de aw yɛrɛ ka Arazbadi labɛn a bɛ ka min fɔ n'a y'a sɔrɔ jamana ti kan de don n'a y'a sɔrɔ jamana jɔ kan de don maliyɛnw a waati tɛmɛna a tɛmɛna an tulo la cogo di mun de y'a to an ma kodɔn sɔrɔ a kɔnɔ an ma kalan sɔrɔ a kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ Arazbadi bɛ ka kuma min fɔ bɛɛ ka kuma in ta k'a ɲɛsin ba ma bɛɛ ka kuma in ta k'a ɲɛsin balimaw ma bɛɛ ka kuma in ta k'a ɲɛsin yɛrɛ furumuso ma n'a y'a sɔrɔ a bɛ bɛn mɔgɔ min ma a tɛ bɛn e ma a tɛ bɛn ne ma
amanyanka diine kono amanyanka société kono amanyanka adamadenya kono amanyanka moya kono arasbadi benali hangata c'est-à-dire que bamanan ko ni de ifran yi da kulenge la vida sebala anu da kulenge la wa amuru voilà jamana jola min b'a fɔ ko ayi da tulonge la tulonge sila vida ale tara tulonge de ke muso ko ye ale tara tulonge de ke jeniya ye balma hali bi aw tugulen bɛ ni arasta de ko k'a fɔ ko ni mago bɛ faso la n'a fɔra k'a fɔ tulonge bɛ min tɛ muso ko ye non tulonge bɛ min tɛ cɛ ni musoya ko ye balma bɛɛ ka nin kuma ta i k'a ɲɛ n'i ye muso ye kuma minnu bɛna fɔ bi n'u bɛ k'u lamɛn e k'u ta k'u ɲɛsin yɛrɛ ma i k'a ɲɛsin yɛrɛ somɔgɔ la i b'a tɔɔrɔ n'a ɲani min sɔrɔ i b'a dɔn arasibadi ye fɛn min fɔ nin ye jamana tɛ kuma de ye arasibadi n'a y'a sɔrɔ halaladen de don n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ tiɲɛ de fɛ an bɛ hɔrɔnya fɛ k'a fɔ ko mali ye silamɛ jamana de ye kodɔn jamana de don k'a fɔ ko silamɛya ma bɔ fu ye mali la de a ye arasibadi ka nin kumakan in de a ye arasibadi convoqué nin na k'a ɲininka a da dɔ kan na a y'a ka président min c'est-à-dire président ba min bɛ yen a y'a ɲininka ko mun na arasibadi ye nin kuma fɔ hali n'a sɔrɔ a waati tɛmɛna parce que nin ye sababu min n'a b'an denmusow tiɲɛ n'a b'an furumuso bila jɛnɛya la n'a b'an balimamuso bila jɛnɛya la ni b'u bila violence la n'a b'an cɛw yɛrɛ n'a b'an kɛ waati bɛɛ lajɛlen an bɛ sunkuruw ta ka taa n'u ye ka da n'u ye fɛn tɛ bɔ a la parce que mun na ko arasibadi ko tɛ e min yɛrɛ bɛ sariya ni droitw fɔ an ye e min nana ka jamana droit ɲɛfɔ an ye ni e ko a ye nana balimamusow ye a ye na ni musow ye n bɛ muso ko k'u la n b'u dasi ka tila ka tin ka émission kɛ est-ce que nin ye hɔrɔnya ye wa mɔgɔ min bɛ k'aw ladege jamana sariya kan mɔgɔ min bɛ ka jamana sariya ɲɛfɔ aw ye ka jamana yɛrɛ taabolo fɔ aw ye jamana yɛrɛ sigikan fɔ aw ye o yɛrɛ kumakan ye nin ye n balimaw est-ce que nin ye jamana jɔla ye est-ce que nin ye halala ye n'a sɔrɔ nin ye halala ye aw b'a dɔn ne b'a dɔn Cédri Bamako a ye arasibadi ɲininka de aw jeune fɛn fɛn bɛ arasibadi entourage la aw bɛɛ ka dossier bɛ ne bolo aw fɛn fɛn ye kojugu fɛn fɛn kɛ ne ma s'u ma de muso ninnu de sera ne ma yan n dun bɛ bɔ n'a ye kelen kelen billahi ni ma Cédri Bamako ni ma Cédri la tunu fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye ne y'o de fɔ ne tɛ nkalon sira o la ne nin ka daluya de don ne bɛ kuma preuve siri preuve n t'aw fa neni n t'aw ba neni mais n b'a yira aw la aw ye faso kumasuluden minnu ye aw ye faso malankolonden minnu ye billahi n b'a yira diɲɛ bɛɛ la foyi k'a dɔn fo ni arasibadi bɔra quartier kɔnɔ fo mɔgɔw de ka wo tigɛ a la k'a fɔ ko askɛ mɔgɔ tun t'a dɔn k'a fɔ nin labankojugu ɲɔgɔnna b'i sɔrɔ billahi awa o de bɛna aw sɔrɔ o de bɛna Cédri Bamako sɔrɔ ɲɛ kali ala la an ka taa vous comprenez mɔgɔ si tɛ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ yan bala tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o mɔgɔ si tɛ réglé mɔgɔ si tɛ sagi kɔ arasibadi tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o kɔrɔ ye de ko tiɲɛ fɔla tɛ mali la ni e de tɛ o kɔrɔ ye ko kodɔnna tɛ mali la ni e de tɛ o kɔrɔ ye ko mali sariya tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ko mali sariya bɛ sira mɔgɔ ye mɔgɔ min dabara ka bon ko mali fanga ko a bɛ sira maa ye maa min b'a ni jamatigiya cɛ ko mali fanga bɛ sira mɔgɔ ye mɔgɔ min ni jama b'a ko mali fanga bɛ sira o de ɲɛ bon ko mali kɔnɔ ko silamɛya tɛ de ko silamɛw bɛ sira mɔgɔ ye mɔgɔ min dabara ka bon ko silamɛw bɛ sira mɔgɔ ye mɔgɔ min n'u bɛ se k'u ka kumakan da n'a bɛ se k'a lase faamaw ma c'est pour cela que an ka silamɛ ɲɛma minnu bɛ yen n'olu siranna ka arasibadi ɲininka a da don kan na n'a y'a sɔrɔ ko silamɛya ye tiɲɛ arasibadi ye kuma min fɔ a man kan ka jɔ mɔgɔ si ka arajo la surtout sur Facebook ni Facebook vi ye arasibadi bila ka nin fɔ a bɛ kuma arajo min na o b'a bila a bɛ taa bi walimusow kan Facebook kuma de ye arasibadi bila Facebook vi ale k'i jɔ diɲɛ bɛ ɲɛna maliyɛnden bɛ ɲɛna an fa n'an baw ɲɛna k'a fɔ ale bɛ muso ko kɛ musow la awa hali sini a b'a kɛ sur Facebook réseaux sociaux arasibadi e si bɛ degré min na hali an minnu ye den fulaw ye anw tɛ sɔn ka nin kuma in bɔ an da kɔnɔ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min yɛrɛdɔn bɛ min ka arasibadi to nin na a nɔfɛ mɔgɔ jumɛn de bɛ min bɛ ɲɛ ka arasibadi to nin na mun de ala n balimaw wallahi n bɛ n kali ala la Cédri Bamako ni n bɔra n'u ka dossier don o don Cédri Bamako entourage de communication ni n bɔra n'aw ye don o don wallahi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Cédri la n bɛ n kali ala la i b'u kali depuis ala k'u da i b'u kali k'a fɔ k'olu ma tile kelen sɔrɔ Cédri kɔnɔ aw ma foyi y'aw ɲɛna fɔlɔ a ye muso minnu violé min tɛ arasibadi ka violence ye a ye t'olu ɲininka fɔlɔ ko ni ne kumana ou bien a ma kuma ko dossier bɛ ne bolo wa ko vocal bɛ ne bolo ko écriture bɛ ne bolo wa ko numéro bɛ ne bolo ou bien a tɛ n bolo wa awa a bɛɛ dafalen bɛ n ka machine kɔnɔ yan a bɛɛ dafalen bɛ yan ne tɛ nkalon sira o la dɛ n ko wallahi ni ma arasibadi ye ni ma jigi a b'a sɔrɔ n tɛ halala ye parce que ne bɛ kuma ni dalilu de ne ni arasibadi tɛ kelen ye dɛ ni arasibadi ye dossier ta t'a dafa aw ka dɔgɔn sa billahi vous êtes trop petit devant nous n'aw ko bɛ maninka kɛlɛ n'aw ma maninka kɛlɛli n'aw m'a to yen fɛn wɛrɛ kama a y'a to yen aw yɛrɛ ka sutura kama a y'a to yen aw yɛrɛ ka lebu kama a y'a to yen aw denw ka siniɲɛsigi kama n'aw m'o de to yen billahi ni arasibadi ni ma n'a ka communication
yaro ni ame ko révolution ni ame ko arazbadi olu de do ni mo olu détruire fembe ka ke ngalo parce que mbu détruire malien ba do selami ba do fama ba do ka fo mbe ka mi fo tien de do mbe bona dossier ka publier mbe tla ka montrer awla ya awba do mo naso munundo comme ale be sira ka plainte tige mo kama ba ka dossier ka plainte blaine ta to ide an be plainte do arazbadi kama an ba do communication mi ba créer munu be bonne information e karaza di ka information publier Cédric Bamako billahi ambe plainte do kama malla aw bebe ta prison na kelen aw ye kojugu munu ke dora ya hakili tola parce que bebe ne bolo ka banko ne tlalanga bara la wa de be buni bela yo adona ta bora ta o taun tayo aw ni ala ti arazi badi e kani jo an faw de nyana an furumuso de nyana ka fo ebe muso ko ke an dogo muso de la e malio chanka miri dambentanya ani horon kolonya no validera armaden farla dore ite malo ka kuma bo ida kono tugu ite kuma min shido billahi no debi ka kuma contrôler de kanga minfo mais arazbadi nunte miride ibe miri jama mbu ko ka foko jama nungu bolo jonya de la c'est pour dire que arazbadi e muso dama min tiga ni muso into ini min blala réseaux sociaux ko toronto c'est dire iyo muso dama min tige na video be ne kunu nun toronto de ama foko buwa fane ama foko baba taye montage ya awa ne tate montage de ne taille vrai de ne tate montage de har ni yere ya nyane ba fuko montage te mais nantara ambese bon karazbadi toni na munde ya to karazbadi ya toni na katla ka dani fana bla mission na dani kata wali muso wali dew wali baw kato lu violer katla kani sig réseaux sociaux ka fo adabara la fe mabala mali kono karazbadi kama amanini amamina kado prisona silami mawuli ka joni contour la ka fo awnye ni konia en tant que dine kono en tant que dambe kono halbi aw silami kelen de siglembe ka fo ko aw be sali misiri kono halbi aw mori kele dutigi baw de siglembe ka fo aw ye ma baw ye kodona ye kalankelaw ye o ye jamana jumende kona o mun jamana façon ni mali kera jamana façon jumende ou be dambentanya de be mali la wa ou be kodonbalia de be falena mali kono bia ou be kalankelaw de bana mali kono bia ma be se ka kala be ko kunfin fana yo fana be o parce que ni kala ni ka kala make ka jamana nafa o kala nafa tala eni kunfin be de kelenye kunfin do fana be aka kunfinya konna la be se ka jamana nafa o fana ka fsani kalangela doyo donc mali be na ketende sisa aw yere ka danil lame mission mi mo mi yabla ni mission na aratiba di yere be biando muso ka ambala muso ka o mangele avec la ka dani ci ko dani kata muso ko ke muso la muso murumba fe ka bo Cédric kon ay lame muso murumba fe ka bo Cédric ko kata association were la muso munun te Cédric fe kata association were la parce que ale utige i botola nu bora tuko dola ka soro dani nu soro kulegu ibeta fem farazba di ma femi ni femi mbe valider ka ke tinye mbalmo ayere dani lame akata dani yere dakono ko ale tara mission de la o mission jume nyo de fawyo ngo amman ka fami eperi antan siya kangalon siri mosila ina mana kele chugo anti attaquer fo e flo de ka on attaquer ni a attaquer ibado anye chemunu ye ibado ka foko anja jolendo ka temauka awante siraw ya conséquence be jachim parce que nous n'avons prévu de tout dalia devenir bolo ay dani lame agoko jondi ya bla missiona courage badi est-ce que horinya bemi dambe bemi ata ne tara fe sogol law yere bo c'est pas la peine c'est pas important ne tara fe ngal la ni go jume o ye ka se ga polishi boala effectivement comme ne arrête ne tara ni la ni me pour nga polishi boala ka juge mais et nya soro wasoro pour que ne rega dani nga polishi boala ka juge balmaw aw yer klobenina ale tara muso fe kwarazba di dia black kata muso fe akata muso mine ka muso ko kala parce que muso mba fe ka bo Cédric kono na muso ko ke muso ina sisa o tanko nana har ni muso ngirna ka fa bebe Cédric la malo ya to de bebo ibebo ka lego re so comme ay muso nga video bla chokomi wali muso do aye muso fana ka furusa de mbo fana la idu ta ya aw ko ne kana furusa billahi ben kala la Cédric furu hakemin sa kuntili taba Cédric che furle min bla che gana yala kuntili taba ye muso furle min ka furusa kuntili taba de aw to kalama de mene ba kalama de ka ta mali kono ani mali koka ka ta France la fo États-Unis ne ba be kalama halbi aw tuglembo Cédric kelen de ko arazabadi yere ba fo ayna ni muso yembe muso ko kawla o mangele dani mi naw ba ka groupe kono naw yere be ko belebele ko arazabadi ka tramaga inde jolen fla ko ka fo ko ale beta muso ko ke muso la ki filmer kanibla réseaux sociaux ka halbi aw na ka dambe na ka dignité de bo ko tigi ko fe ko halbi ko be faso jola na asoro mo min furu muso be yala e furu muso munde do mun mo façon de do jina kila de do be munde do jina kila de do be munde do etche mi bebe jina de lo bebe munai
ebe mami yere ko e rebe ka fo har na ale yere ifrumuso soro ko abeda na e che itisi kimiri har ni te islamie ni kafiri de nin kuma inte be kafiru ma kafiru yere to so kalim fu da kono ka fo ko muso ma ko nambe muso ko kila e pine be ndia de devant public benyana je benyana o katla ka mo were lawuli mo min be kuma ale yere to yala mo be ka ale yere ma jamu katla ko bla kata mission o kata muso were mine ka muso ko ko la kano bla reje so to ka har bi be ka fo ka fa ambe rasbadi de contour la tukodi ambe rasbadi de contour la ne hakila ambe ka jamana de defa ne hakila mun be jonya la ambe ka muso nunde sama ka bo jonya inkono muso nunde kunfinya mina be ku violer dibila tukomi ambe ay ode kama ka muso nun sama ka boya antodro me sura lante sa ambe ka ke munde kama faso anna kunye nindi billahi nyen kali alala nyode fo ngol legu kadi muso mina be legu ne bi legu ni leguli mandi muso mina ibi yere deta me billahi ben kali alala muso munumbe betla ka fe montrawla ante fo foye ay dalila me anata mais ne yɛrɛ taara a fɛ yen ale yɛrɛ binna ne la ale ɲɛ bɔra ne fɛ mɛ n tɛ yen ne ye kulusi bɔ a la n y'a jugɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila n y'a jugɛ siɲɛ fila. n balimaw aw yɛrɛ ni ala cɛ muso cɛ min yɛrɛ b'a c'est-à-dire cɛ min yɛrɛ kalannen don k'a fɔ ko dɔnni b'a la i hakili y'i ta ye wallahi hakili sigilen don e yɛrɛ ka taa e ni muso min bɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ e ka muso dɔ sɔrɔ ka da n'o ye e m'i sigi k'i miiri ne dara ni karisa ye a mana gɛlɛya cogo cogo muso in ka bɔ ni e ye parce que fɛn min ka fɛgɛ ka tɛmɛ fɛgɛya dan kan o ye muso de ye muso bɛ se ka bɔ ni e ye mais i b'a kɛ ala yɛrɛ kama ala yɛrɛ jate kama limaniya yɛrɛ kama hɔrɔnya kama ladiriya kama muso in denw kama a ka siniɲɛsigi kama e kana bɔ ni muso in ye nka aw nana mun de kun k'aw nana mɔgɔw de leguya aw dara ni muso fɛn fɛn ye a bɛɛ ka video b'aw bolo aw dara ni muso fɛn fɛn b'u ka entourage la ni bɛ k'u sama ka bɔ wallahi dɔw ye wele ko araj 24 anw bɔra de mais billahi an ka julankɔlɔ photo bɛ dani bolo y'a fɔ tan de n ko hari n'a bɛ dani bolo ne b'aw lewu n'a bɛ dani bolo n'a bɔra n'a ye don min b'a yira la k'a fɔ min b'a bolo a y'a sɔrɔ cogo min ne de b'a cɛ ten maliyɛnw b'a lamɛn maliyɛnw b'a dɔn bɛ ka min fɔ o de ye tan ye e tɛ se ka muso ko de kɛ musow la e ka n'i sigi devant tout le monde k'a fɔ ko n y'a ju kɛ n y'a dɔn tan n y'a bɔ tan maliyɛnw danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min jɔn b'a to a yɛrɛ la k'a fɔ ko e denmuso b'o jɛkulu kɔnɔ jɔn b'a ta yɛrɛ la k'a fɔ ko e balimakɛ b'o jɛkulu kɔnɔ jɔn b'a ta yɛrɛ la k'a fɔ ko e balimamuso b'o jɛkulu kɔnɔ jɔn b'a ta yɛrɛ la k'a fɔ e fa dɔ b'o jɛkulu kɔnɔ jɔn b'a ta yɛrɛ la k'a fɔ ko e ba dɔ b'o jɛkulu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya b'aw bɛɛ la dɛ n'a y'a sɔrɔ danbe b'aw bɛɛ la dɛ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ taa hakilina kelen ye n'a y'a sɔrɔ aw bɛ taa taabolo kelen ye n'aw yer'o jɛkulu kɔnɔ aw n'u bɛɛ ye hakilina kelen de taabolo kelen de miiri t'aw la tasi t'aw la kodɔnbaliya de b'aw la aw ni ala cɛ ninnu ye jɛɲɔgɔn ye aw ni ala cɛ mɔgɔ ni ninnu kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ala cɛ aw yɛrɛ arabadi mankan mɛn ale bɛ fɛn kɛ fɛn min tɔ ye arabadi de n'a tarikɛw musow dara k'u violer jagoya parce que i mana kɛ kumakɛla ou bien i mana kɛ tɔgɔtigi ye muso bɛɛ bɛ jarabi la mais i cogo don i kɛrɛfɛ mɔgɔw la i cogo don i teri musow la i cogo don i baarakɛɲɔgɔn musow la c'est très important dans la vie bɛɛ tɛ se k'i ka dignité mara nin kɔnɔna na quoi voilà i ni minnu bɛ collaborer i tarikɛw ani jɛɲɔgɔnw ani balima musow olu bɛ jarabi la parce que o ye setane de nɔ ye olu tɛ se k'u yɛrɛ sama ka bɔ a kɔnɔ mais e de kan ka kɛ kodɔnna ani kalankɛla ye i b'i yɛrɛ mabɔ olu la muso ninnu na i bɛ se k'i yɛrɛ sama ka b'u bolo cogo min o dɔnniya n'a kalan bɛ e de la nka arabadi ma se k'a yɛrɛ bɔ a balimamusow bolo ale yɛrɛ b'olu ɲini de ale yɛrɛ b'a teri musow ɲini de surtout arabadi yɛrɛ ka alimami min dɔnna balima hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min hali bi aw tugulen bɛ ninnu de kɔnɔ ninnu bɛ se ka jamana jɔ arabadi n'a ka ko o ko a tun man kan ka se alimami muso ma hali n'a y'a sɔrɔ alimami muso donna arabadi ka so kɔnɔ k'a ka fini bɔ a yɛrɛ la ka kule mɔgɔw kana k'a fɔ ko wa arabadi an nana ka muso sɔrɔ i bolo fini tun t'a la dɛ arabadi tun kan k'i to de la k'a sɔrɔ a ma se muso in ma quoi mais hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min mɔgɔ min sera a ka alimami yɛrɛ muso ma est ce que o bɛ muso wɛrɛ to yen wa est ce que o bɛ fa to yen o bɛ ba to yen o bɛ kɔrɔ to yen o bɛ teri to yen wa o bɛ kabila wɛrɛ mɔgɔ to yen wa est ce que hinɛ b'o la makari b'o la wa hali bi aw b'aw to jɛkulu de kɔnɔ k'a fɔ ko sɛdɛr hali bi aw b'aw to jɛkulu de kɔnɔ k'a fɔ ko arabadi aw yɛrɛ ka hakilina yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn dɔrɔn aw yɛrɛ ka hakilina a bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn a bɔra yɔrɔ jumɛn ko a bɔra arabadi de la nin ye arabadi taabolo ye donc jɛkulu sigi kan ye nin de nin ye arabadi taabolo ye dani min bɛ kuma ka arabadi supporter ko a mago tɛ mali la ko ale ko arabadi de aw yɛrɛ ni ala cɛ ninnu ye mali jɔlaw ye n'a kan ka tugu ninnu kɔ ou bien aw fana mago tɛ mali la de ya n'a sɔrɔ aw fana mago tɛ mali la aw bɛ se ka tugu ninnu kɔ parce que n'aw bɛ mali de dɛmɛ mali tɛ arabadi ye et puis dani tɛ ka mali fana dɛmɛ ale ko arabadi de jɛnɛ tɛ ka mali de mais ko arabadi de bon anw dun ko mali de mali bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ ni maliyɛn denw de ni ninnu wolola k'a fɔ ko olu bɛ arabadi dɛmɛ arabadi de ye mali ye a ye fɛn jumɛn de ye mali la a sera ka nafa jumɛn de ladon mali kɔnɔ a tɛ yen a ye fɛn fɛn ladon a bɛɛ kɛra tiɲɛli de ko an t'a ka ɲumanya dɔn o tɛ dɛ arabadi ka ɲumanya n'i y'u compter a tɛ tɛmɛ 2 kan bilahi a ka ɲumanya a tɛ tɛmɛ 2 kan
mais i b'a sɔrɔ bi saba ni saba a bɛɛ juguman de a bɛɛ nana ni tiɲɛli de a bɛɛ nana ni tiɲɛli de a bɛɛ nana ka jɛnɛya inventer a bɛɛ nana ka cɛw su musow la ka musow su cɛw la dinatigiw an ka wajulikɛlaw an ka dɔnnikɛlaw sigilen don ka nin lamɛn arajow la réseaux sociaux kan a b'a fɔ su a b'a fɔ tile aw taw sigi k'aw miiri a bɛ ka kuma min fɔ nin ye jamanati kuma de an danbe tɛ komi aw bɛ ka kuma ko Mali ye silamɛ jamana ye ko Malinka bɛ silamɛya contour la n balimaw Malinka de bɛ silamɛya contour la tan mɔgɔ min bɛ silamɛya contour la o ye Arazbadi de ye mɔgɔ min ye terroriste ye silamɛya contour la ani musow ni ɲɔgɔn cɛ o ye Arazbadi ni Dani de ye parce que Arazbadi de ye Dani formé k'a bila musow la a ka da ni muso bɛɛ ye an ka hari ni problème ye Arazbadi sɔrɔ Dani sɔrɔ don min mɔgɔ tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka bɔ ni Dani ka problème ye ka na bila radio so kan ou bien réseaux sociaux kan n'ale ye Arazbadi tɛ donc ale min bɛ yen ale de ye Dani su ka Dani bila nin na donc jɔn bɛ taa ni Dani ka dossier parce que Arazbadi bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka taa ni dossier bɛɛ bɛ sira ni ye nin kɛ Dani bɛ legu donc ni Dani legu o y'a bannen de o ye e ta bannen de Arazbadi kɔ la aw bɛ sira aw tɛ se Arazbadi ma aw bɛ sira aw tɛ se ka kuma fɔ Arazbadi ye aw bɛ sira aw tɛ se ka kuma fɔ Dani ye olu ye mun ye olu ka ko ka dɔgɔ Mali ko la n'an ko Mali ko i ka ko ka dɔgɔ n'u y'i ka ko lase mɔgɔ min na i bɛ plainte tigɛ o kama ka t'u datugu problème foyi t'a la an bɛɛ maliyɛn den de sariya sigira an bɛɛ de kama Mali y'an bɛɛ de ta ye et puis muso fɛn fɛn bɛ yen n'a ka di mɔgɔ min ye bɔ i kana réseaux sociaux ka fɛn min ka di i k'a fɔ i ta tɛ Facebook ye i ma surunya ka kɛ Facebook ye cɛ minnu fana bɛ yen n'u bolila ka bɔ Facebook kan a ye yɛlɛ a ye yɛlɛ fɛn min ka d'aw ye aw ka publication a n'aw ka vidéo kɛ a ye n'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la Facebook tɛ Arazbadi ta tɛ Dani ta tɛ Jɛnɛ ta tɛ olu ye Facebook kɛ Arazbadi de ta ye n'i nana Facebook kan n'i ma kuma ni Arazbadi de tɔgɔ ye olu bolo kɔni non i kan ka jigin ka bɔ Facebook kan de i bɛ di publier ka taa montage kɛ a tɛ marcher yan de aw nana o de bɛ dabila aw bɛ maaw tɔ ye de bɛɛ ka taa a ka ci fɛ aw bɛ musow tɔ ye de fɛn min ka d'u ye i k'a kɛ aw bɛ cɛw tɔ ye de fɛn min ka d'u ye i k'a kɛ mais aw tɛ se ka na aw sigi kuma t'aw da fa nani ni ba nani ani ka musow ta ka t'u violer ka taa musoko k'u la n b'a caman dɔn a caman ka dossier sera ne ma mais Dani wallahi billahi n bɛ bonni ye n ye n kali ala la e dɔrɔn tɛ dɛ Arazbadi a n'a ka entourage min bɛ Cédric Bamako ni maa ti fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye n y'o lahidu t'aw ye Maliw Cédric Bamako ni n bɔra n'u ka dossier don o don cɛ minnu bɛ yen muso minnu b'a kɔnɔ yen billahi ni n bɔra n'a dossier don o don c'est fini wallahi Arazbadi bɛ taa prison na sa ne y'o de fɔ van ninnu m'a datugu Bubafan ninnu m'a datugu ne de bɛ n'a datugu parce que ne ta ye prévenu daluya de ye n'u t'o dɔn ne de bɛ na Arazbadi datugu billahi n bɛ Arazbadi da minɛ komi n'i ye joli ko kɛ adamaden da la a ye dan lamɛn an ka taa kɔfɛ nana n y'a jugɛ munna parce que takun ye n ka mission min ye o bɛ ne ni ala de cɛ o bɛ ne kelen de cɛ o ye sini de ye bien ko ale taara mission na ninnu de b'i sigi k'a fɔ ko Malinka de ye mɔgɔ bila mission na mission cela veut dire quoi ne de mission de t'aw ye yan aw t'a dɔn mission yɛrɛ ye min ye parce que aw b'a dɔn français da la ko mission n'aw ɲininkara aw t'a dɔn bamanankan na donc Arazbadi de ye bila nin mission na i taara Arazbadi fana bɛ Arazbadi bolo ten de a bɛ Dani ci muso ma taa muso ko kɛ karisa la parce que ne dara n'a ye ale mana Dani muso min ye a bɛ Dani bila ka taa a bɛ taa muso ko kɔ la o da bɛ minɛ o tɛ se ka kuma parce que n'a kumana a denw bɛ malo n'a kumana a ka furu bɛ sa aw hali bi aw ko ne ma ko maa minnu bɛ CDR kɔnɔ ko ne kanu furu san k'u nɛgɛ ka bɔ CDR kɔnɔ nɛgɛni de b'a la nɛgɛni t'a la i bɛ bɔ de i bɛ sunkurunbaya min na i bɛ bɔ yen ni ma bɔ ni mu furu sa fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye ne ta nɛgɛni t'a la de n y'o de fɔ an mana ne wele privé la cogo cogo ala 24 a kɛ ala kama i kana kɛ i kana bɔ ni nin ye billahi n bɛ bɔ n'a ye parce que bi m'a to Mali aw bɛɛ bɛ n seere la yan n bɛ ka kangari d'aw ye muso minnu bɛ yen n bɛ ka kangari d'aw ye n'u tɛ fɛn min kalama a la ne b'a kalama a la aw muso minnu bɛ yen billahi a tɛ foyi la ni jɛnɛya tɛ n ye n kali ala la i tɛ foyi la ni jɛnɛya tɛ maa minnu furumusow bɛ yen aw furu cɛ minnu bɛ yen i bɛ ko min na ne de y'a fɔ panparanpa i tɛ foyi la ni jɛnɛya tɛ aw bɛ jɛnɛya la dugu ma aw bɛ na réseaux sociaux kan k'a fɔ aw bɛ na muso minnu na n'u yɛrɛ ka compte Facebook personnel dayɛlɛ ka olu bali ka kuma u ka compte Facebook kan k'olu bali dɔ na i ka compte Facebook kan même hali u ka snap i tɛ se ka yɛlɛ u ka compte Facebook kan o ye mun malankoloya ye o tɛ marché o aw bɛ musow tɔ yen de i bɛ t'u ka ci fɛ aw ka génération ma kɛ foyi ye aw yɛrɛ ka révolution ma kɛ foyi ye révolutionnaire min b'an bolo a ta ye jɛnɛya de ye et puis an minnu yɛrɛ b'a nɔfɛ a y'an kalan mun de la jɛnɛya ni dabaraba anw ban'o de la k'an ka dignité ta ka Mali lajɛ ka tugu Mali kɔ mais aw ka hɔrɔnya ma aw permettre k'o kɛ Dani e tun kan k'i sigi k'i miiri de e da Arazbadi dara ni muso min ye e man kan ka sɔn muso la aw ma kɛ wulu ye wa Arazbadi kɛra wulu ye aw kɛra wulu ye billahi e bɛ taa waliden de minɛ ka taa muso ko kɔ la ka n'o filmer k'o bila réseaux sociaux kan o man gɛlɛn de ka tila ka n'i sigi ka kɛ cɛbakɔrɔ ye e Maliɲɛnw aw yɛrɛ ni ala cɛ kalan bɛ yɔrɔ jumɛn ninnu kunkolo la fɛn b'a kɔnɔ wa dɔnni yɛrɛ bɛ ninnu na hali bi Cédric Bamako bɛ nin kalama Maliɲɛnw n bɛ ka na tiɲɛ de fɔ hali bi Cédric Bamako bɛ nin kalama i ma kangari da Dani ye Cédric Bamako bɛ nin kalama i ma publication kɛ nin kan k'a fɔ ko a Dani bɛ ka fɛn min kɛ i man kan k'a kɛ a dabila ou bien Dani ye nin ko in kɛ maa minnu na parce que Dani bɛ ka kuma au nom de Arazbadi au nom de CDR
aya lamede avec a kuma au nom de Arasbadi au nom de CDR vraiment aka communiquer nous tigiye ka foko aboni ni onate na dani soro ambe ya fanyi na obolo na akela ninde kanga kiyo nga eska akira muso joli de la ya aw hakila ko indabla radia aw hakila nyina kera ko inkodia no nyina make ko inko amadabla fana nyo de fo aw beta prison na sa dani e beta Arasbadi beta et puis entourage communication mimbe billahi beta munu ye kojugu ke ne ta fo abetande o yere dama be nyogondo ye mamunu ka wuri darage ibodo ibina muso mununka kam ye motini mununka motigi ata ni ye wale muso mununtige ne nu bebe nyogon kalama de am bebe communication voilà même ni do bora communication même pas ma 30 minutes so dossier de bombolo ya parce que ne te keleke fude ka fo ko ne be ka keleke malidi ne be ka keleke muso de kama be ka ke chewde kama nteka ke nyere kama de awanango ko mali ndembe bokono anyumani juguma bebo kono dani atise afo ko mawde ka ukanu kanyina maliko atise afo de ko mawka to aka jekulu de ko kanyina maliko otuna awye munde suye aka jekulu mun jekulu fasoni jenia jekulu ni kalabantia ni arna keriya jekulu ate malendo unto e kala fie ka tu kachila ate farawale mali musoma aw yere ni alate daniye ni kuma ay dan lame ka juge ne a juge mais tellement a ju ka saka go chiedu ju ka saka go jamba to ayere la balma muso jumende ba to ayere la muso jumende ba to aka dambe kono aka dinite kono ka fo ebe tugu dani ko ninka inka eni alate dani be ni kuma fo muso were e yere ki bla muso place la dani be ni kuma fo muso were e yere ki babla o muso place la na sura bebe mogoma dani be kan ni kuma mi fo tande e yere ki balma oni sinjude e yere ki kan yo bla dani kan ni kuma en place la be kan ni fo muso mi na sura be ko an farla na sura be ko an julila halbi sederi bamako ma boka kuma nina halbi sederi bamako ma boka excuse demandi mo fe halbi Arasbadi mani kuma fo ama mo ta en privé ou bien ka publication ke dani be ka komi ke adabla iya ke muso mi na har na sura ima ke ne yan galon siri ni muso la ay bo aka ya fanyi na bolo ala kama kira kama jamana yere joli kama aka fara kan ni nyona fo recho sosoka devant public devant tout le monde au manga kake est-ce que c'est des bamako yu dado nina mais bado ka foko dani be kake iba kala Arasbadi ka émission de do maleo halbi amuri ye chewye aw be sira danye ka tugu dani ko ninkanka harbi amuri ye chewye ka fo aw ni nyaaw tay aw maseka aw ni maîtriser kaka aw yere kuntai aw taraw ni maîtriser kake jontai dan de taya aw ni nyi wallahi nyankali alala aw de be dani ka groupe kono ko halbi ko dani belebele aw be dani ka groupe de kono ni kuma be ka fo aw fawye ni be ka fo aw bawye ni be ka fo aw furumuso ye maleo aw ka horonya na aw ka dambe be mi donc aw mago be dani de la ka baw violer wa aw mago be dani ni Arasbadi de la e ka kurumuso na balma muso na furumuso violer wa aw taw mira ka dambe na ka horonya la nu baw faga ka u da ka u kantige mais aw ka dambe na ka horonya kanat lawla aw jija nin kan ko billahi ne te kan galon sur la de mentigla men ko de dani yere de ka voix do Arasbadi yere de ka voix do mba ke fente boala dani yere ka voix de don tara mission de la kera halbi aw sigilon do nin kanka aw masega bo binye halbi aw be lamena nin kanka kantanda do nina ko ne furumuso be ko ne tisika kuma ko ne furuke be ko ne tisika kuma parce que be sera mu yo ko dani dabara balma muso nkaw ka bo na ye video ke mogo minka na borani mogo minka prondo mbe fenke mbe fembla danika femi bebe malien mbe kamanaga ne de afa yo munu mbe ay bo na ye video ke mogo minka ube kangalon shiri mogo minna mbe fenke danika femi minka juguna atay billahi nyankale ala muso be libéré sa billahi ne be muso de kama make ka foko muso ka nyoro nyini moke nya nyini de muso munun de gunendo do muso munun torlendo do muso munun ka hakem minanula muso munun nyanendo do abina muso munun ka mago bo lu de la ko lu de libéré akana muso were soro akana nde were soro akana mba were soro ko lu koro ko ma yen nun koro chokomi awa nunu be bawo tegede wallahi fona soro ala ko engaloye antangi ni ala ko e tie ni a soro mbeka keleke mali de nove wallahi nunu be libéré dani e tse ni kuma de fo ko e tara muso ko ke muso la itara mission na Arasbadi black atatu o muso kele un kato ebolo siti kono abasoro fawte islamiye abasoro horonya tlalu fawla abasoro dambetu fawnu bawla wallahi nyankali alala billahi nyo de fo ngu beta billahi ni dani mankanyeta ni Arasbadi mankanye Sederi Bamako masika femba Arasbadi tala mais dani tadu Sederi Bamako siranku dani la na soro Sederi Bamako yerde teka dani shuteni kabla aka maw fawneni aka maw bawneni akata bi muso kaka muso ko kula ku filmer kanu bla sur les réseaux sociaux aw ni ala te horonya be mi dambe be mi yere dombe mi kala be mi dunia be mi hineni makari be mi kanye simalien dom bela jelena teo ne hakila har nante association kilena nante tableau kilena ambe hine nyona kama kari nyona ambe nyonga tora ke nyonga tore ambe nyonga hera ke nyonga hera mais si obe nunumbolo bembe nunumbolo karama be nunumbolo
har ni yere di nunu made surtout idara ni muso mi o ya yere be de di ma kana bono yesa billahi nyen kale alala ni hornya be kana bono ye ka fu be na kumaka muso in kabo akani haiba me kana mo kelendi kwa na soro tiaji na soro ye chiba ko ide ka fu ko tia wale de bila dambe bila ambeka tia ko kuma mi fode na soro be ka kuma tuko me a tia bila wallahi danietu maga kani sigi taka kuma rejo soso kata ninte tia billahi ninte tia wallahi angata ni ba le juga le ba fode ko nkise mine awe ake tune me ko na chuga do ko ma yere na ne taro femi ya blane la kise teku muso min bolo ma ko ligo ko nsugo me ale ba fode ko nkise mine bo ale kise tigele no fo kise kun nguruni awe ake tu kuma do wallahi balmaw wallahi billahi be ki wolo babla ni place la avec a fo muso min yere muso bekele muso bekele beki wolo babla ni place la na sura bebe mo min na islamiya kono dambe kono islamiya ni kafiriya ka boyende beki wolo babla ni place la beki yere furu muso de bla dani be ka kuma min fo place la ikanga ko min ke bado wallahi be jigi kono sisa ubi yere furu muso ikanga ko min ke wallahi be jigi kono sisa est ce que ni kanga ke na soro ko sereri sigira dambe de ka ko sigira yere donde ka ko sigira ka mawde franjonga dani be siga ni ke chogodi devant tout le monde ka fo ko sederi mako ima communiquer sebe ka ci sur ka ci nin tigi sumogoma ou bien ka publier réseaux sociaux ka daniel minke an yere ba contour la an yona kana soro est ce que c'est dribma ko yelinkia akira kalo joli joli ambel la menna mais o tayira ka fansirana o tayira ka fante kodo parce que awna makku nyona de nan tura nyona amba yira wala te kodo amba yira wala ka foko kalanta wala awte haraw ka gidi am bularas badi te foye bonyani karama tumbe jamana siraminga antugura ko ani munumba ka entourage la kalane do katemanga obe kodo mbula katemanga otede obe doni bula katemanga otede voilà c'est dire mako communication mo be o nenu de la ka nyawo de fuye nko kana ulaje ka fa ba ratba di krefe ka fo awbe fendo katemanga nko otede nko ka fa kalane do katemanga nko otede voilà nyenu kuma fuye quoi c'est dire mako e ko mako c'est vrai nyemi fo tande donc quoi voilà ya ouais, bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Oui, ouais, exactement. Ouais, je vous rappelle plus tard, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà, ah oui, Rémi Alachi. C'est des Bamako. C'est des Bamako m'a communiqué faux, c'est communiqué faux, ni c'est des Bamako y a annoncé qu'à Foko. Quand Dani Pekamoro tonyo sur les réseaux sociaux, out de la publication. Ama de lokoyo mais ba sebe ka foko rasba de ka vi kacha iba sebe ka foka dani publicité ke iba sebe ka jene ka publicité ke ibo ke iba sebe ka foko mo be ka rasba de critique ibo sebe mais est-ce que ya sebe ka foko malien dombe dugula dani bolowa est-ce que yo fo ko dani on yerebe ne ni contour la ou dani har na on ne ni contour la kata dani muso ye kano kuma fo sur les réseaux sociaux manga kake c'est-à-dire man ko yo sebe imo sebe parce que lui est tableau de imo sebe parce que lui est be ka ke dibila ibeka ke muso munu setu ye dabale tuye billahi setu ye dabale tuye ikuma kante ta yoroshi nkambule cedri mako billahi mbawle gumben kali alala nyode foye ni mawle gu fembe ka kengalonye ayen kani mbisasi aya la suma de ko ane arad 24 bete ko de côté ko billahi ni mule gu muso kama fembe ka kengalonye wallahi dani eni alati horonya kono dambe kono mamunun tugulembe eko ko cedri mako de beka e soutenir arad ba de beka e soutenir halbi malien dem munumbe awde tugulembe nunko ka foko nunu e faso jolaye awni alaje faso bejo kaninto ala nimbe faso min kono eso faso bejo kati sigi kam soko ke musola kani sigi ko fo devant public eso be jamana min ko jamana bejo jamana yere sariya be min contour la aw be na aussi ko fo ka fo aw be ka jamana sariya nye fo moye ka fo aw be ka on sensibiliser kan si jamama katayro jumi ayala me voilà ay billahi kise nunguru ni fitini de bale ko ale ba foko non kise mine non je suis désolé hein on est grand comment dit quand tu m'as dit muso che kala fendo amai ni jeni voilà ayala mere ko temla ni muso che ko tigi kana fenfo ko amani o tigi kana fenfo dani ebeni sigi kanin kuma fo wallahi billahi dani be ka fen garas bari ba kalama mali wallahi summa wallahi billahi tallahi sidri mako yere de ya ashire akake et puis oluba ashime parce que olu bolo fanga bo olu la bamako olu bolo be se gouvernement attaquer mais olu nyina nembe munde ko fanga mimbo olu la de o e population mimbe kofi
an minnu bɛ arazibadi nɔfɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'a fɔ an faw ka hakɛ n'an baw ka hakɛ an'an yɛrɛ ka hakɛ anw de b'u nɔfɛ k'u soutenir o fanga min b'olu la olu ɲinana de k'a fɔ ko fanga min b'olu la arazibadi bɛ ka kuma min fɔ arajo la sur les réseaux sociaux ko fanga de b'u bolo o fanga t'u bolo de anw de don n'aw ɲinana anw ko k'a fɔ ko Dani ka violence kɛ anw balimamusow de la n'aw ɲinana anw ko Dani ka taa muso ko de kɛ anw musow la an balimamusow la an faw la an baw la maliyɛnw wallahi ay wuli Cedric Bamako nɔfɛ n y'o f'aw ye Cedric Bamako wallahi f'aw ka communiqué de sɛbɛn ka yafa ɲini nin tigi ninnu bolo n'o tɛ billahi ni ma bɔ n'aw yɛrɛ ka dossier ni ma Cedric Bamako ti bubu la billahi je m'adresse à vous a fɔ e ka président ye ko ne côté ko ne RS 24 côté aw ka dossier bɛ yan de billahi i ka denmisɛnnin minnu bɛ entourage la ye i ye muso ko min kɛ n'i ye maa minnu ka dɔrɔmɛ ŋanamu a bɛɛ bɛ n bolo yan dɛ wallahi a bɛɛ bɛ n bolo yan tile joli n tɛ ka sunɔgɔ mais a bɛɛ bɛ n bolo yan voilà n'o de f'aw ye o n'aw ko aw bɛ wuli kama aw de ka vie ɲaɲini aw kana bɛɛ ka vie ɲaɲini n'aw ko aw bɛɛ ka vie ɲaɲini dɔrɔn n'aw ye bɛɛ ka vie ɲaɲini dɔrɔn aw bɛ don erreur kɔnɔ quoi c'est pour cela k'aw wulila k'a fɔ ko aw bɛ le lex ka vie ɲaɲini n balimaw billahi aw tɛra aw yɛrɛ bolo aw bolo kɛra aw kala ye billahi Cedric Bamako aw bolo kɛra aw kala ye ɲɛ kali ala la awa a ye wuli aw ka kangari da a ye wuli aw ka taa kangari da Arazbaji a ye wuli aw ka taa kangari da Dani ye mun de y'a to n'a ye nin kɛ Cedric Bamako aw bɛ dossier min sɛbɛn a y'a sɛbɛn jeune frère jeune aw ka feere ɲini aw ka message ci a ma ka yafa ɲini a bolo n'aw ma yafa ɲini jeune frère jeune bolo Dani ye nin kumakan min fɔ a fɔra kalo joli aw sigilen don aw ma publication kɛ mais ni Dani bɔra ka video kɛ aw bɛ video in ta aw b'a partager aw bɛ taa aw b'a lamɛn n'a ye fɛn min kɛ aw bɛ taa photo publier aw b'a majamu jɔn de bɛ ka Dani su aw de bɛ ka Dani su musow la aw de bɛ ka Dani bila violence la n'aw bɛ ka Dani bila violence la n'a y'a sɔrɔ Cedric sigila nin de kama n'a y'a sɔrɔ Arazbadi nakun ye nin de an b'a yira Arazbadi la hali b'anw ma changer dɛ anw bɛ yan i bɛ maa dɔ ɲɛ yɛlɛ mais a bɛ keguya n'i ye dɛ o de ye anw ni Arazbadi ta ye a nana an ka droit fɔ an ye o ye tiɲɛ ye o ye tan de ye mais droit fɔlen kɔfɛ mun de b'o kɔfɛ taaɲɛ de b'o kɔfɛ donc taaɲɛ t'ale kɔnɔ anw b'ale to yen an bɛ taa quoi anw ta ye o de ye quoi n'a y'a sɔrɔ Cedric Bamako k'a sɔrɔ aw sigilen tɛ ngalon kan aw sigilen tɛ malankoloya kan aw sigilen tɛ jeliya kan aw yɛrɛ tɛ ka muso violer komi Dani bɛ k'a fɔ cogo min komi Arazbadi bɛ k'a fɔ cogo min a ye bɔ aw ka yafa ɲini aw ka publication kɛ ka yafa ɲini mɔgɔw bolo aw yɛrɛ ka dossier bɛ yan dɛ aw yɛrɛ binna muso minnu kan aw ni muso minnu bɛnna la n b'i furu n tɛ furu ka da n'u ye ka bɔ a bɛɛ bɛ yan dɛ a ye mɔgɔ minnu ka wari ŋanamu n'u kumakan da t'u bolo n'u sirannen don aw dabara ɲɛ aw kana t'u ka vie détruire a bɛɛ bɛ yan dɛ kelen kelen dɛ min tigila ye min kɔ da ye a kɛra mɔgɔ minnu na ne n'olu de don aw minnu y'a kɛ ne na aw de don awa a ye taa Arazbadi yɛrɛ ɲini aw ka taa sama aw kana n'a ye aw k'a ɲininka a da dɔ kan na wallahi n y'o de fɔ aw bɛ giri Arazbadi nɔfɛ aw ma foyi ye fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Cedric kɔnɔ n bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn n'aw t'a fɛ ka maloya dɔrɔn a ye bɔ voilà a ye bɔ ne jigi dalen tɛ mɔgɔ si kan ni ala tɛ parce que ne ko n ko faso de ne jigi dalen tɛ mɔgɔ si kan en tant que le lengs ko faso en tant que maninka fitini ko faso an ko faso billahi an mɔgɔ saba ka fara an ka association kan ani ka fara Mali association tɔw kan an ko faso de billahi an bɛ sa Mali nɔfɛ billahi aw hakila Mali bɛna jɔ Facebook de k'a tɛ jɔ Facebook kan dɛ a ye bɔ Facebook dabaga a y'a dilan wari ɲini de kama e fana nan'o kɛ ka n'o kɛ fɛn wɛrɛ fɛn min n'an t'a si don ka n'i kuru maaw hakili kan ka na maaw minɛ o Facebook kelen kan ka taa olu violer ka n'i sigi k'a fɔ i bɛ n'i da sago fɔ e ye kodɔnna e ye kalankɛla ye e y'i ka kalan kɛ yɔrɔ jumɛn e y'i ka kodɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn e y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a muso minnu bɛ yen Facebook ma da Mali kama billahi bɛɛ bɛ bɔ ka n'a da sago fɛ Facebook in kan an bɛ tila ka tɛmɛ n'an ka kow ye cɛ minnu bɛ yen k'aw sirannen don ka boli dɛ aw bɛɛ yɛlɛ Facebook kan ne RS 24 de don wallahi n'u ye message kelen bila aw kan a ye message in ci ma billahi n bɛ bɔ k'u yira diɲɛ la musala ta la aw kana siran dɛ k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la tan non a ye bɔ aw ka video kɛ a ye bɔ i b'a dɔn ne bɛ ka baara min kɛ billahi i b'a dɔn n bɛ ka min fɔ tan de don i ni ne ye kelen bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de o awa Cedric Bamako billahi bɛ n kana la Cedric Bamako ni ma bɔ n'a dossier ye fɛn bɛɛ ka kɛ ngalon ye aw de sigilen don aw yɛrɛ bɛ ka musomaninw violer duguma aw bɛ tila ka Dani bila a ka musomaninw violer yɔrɔ wɛrɛ aw yɛrɛ bɛ k'a kɛ Dani bɛ ka musomaninw violer yɔrɔ wɛrɛ a bɛ tila ka n'i sigi Facebook kan k'o fɔ tiɲɛ la i y'i ka kojugu kɛ i ka malankoloya kɛ nka ka n'i sigi devant tout le monde e faw ni banfilaw ɲɛna o banfilaw a n'o balimamuso minnu bɛ e kɔ tugun olu fana b'i sigi k'a fɔ ko Dani ye belebele ye olu ye mun den sugu ye olu marala cogo jumɛn olu wolola cogo jumɛn kodɔn b'olu la kalan b'olu la e ni ala cɛ k'a ye to Dani ko Dani bɛ ka fɛn min fɔ ta n'a ye e sɔrɔ a bɛ n'a ɲɔgɔnna kɛmɛ f'i ye a bɛ na fɛn min ka jugu ni nin ye i balimamuso min b'a kɔ i furumuso min b'a kɔ min b'a ka groupe kɔnɔ a bɛ fɛn fɔ olu ye min ka jugu ni nin ye aw ni ala cɛ aw sigilen de nin kan kan ko Dani ye belebele nin kan kan ko Arazbadi bɛ Malijogo kɛlɛ la nin kan kan est-ce que aw ma ɲinɛ aw danbe kɔ est-ce que aw ma ɲinɛ aw yɛrɛkun kɔ aw yɛrɛ ma ɲinɛ aw ka kabilaw kɔ wa an ka taa
nga laɲini mi a sabatira suguna bo kalama. Voilà. Nindi a to nya fa yo ngo Cédric Bamako be nin kalama billahi ni mission claire de ni Cédric Bamako avait problème soro de avait problème soro ko ya antum matemala mais antum nyam passante anan temina la olu te kelenya antum be silence ko anan temina ko na olu te kelenya de mais be boni Cédric Bamako billahi be bonawiye Cédric te juste mali kono tugu surtout jamana ko ka billahi arasba de nyankali alala Cédric te juste mali kono tugu surtout jamana ko ka ni abanende o ni abanende des après vous ni dans la bien sur là est-ce que hani muso soni bolode muso ka so ibolo ka muso ko kala mais iduralente kani sigi sur les réseaux sociaux ka foko ibuno kuma fo devant tout le monde et tado serabe ni nyangi et tado jebe kono durabe ni nyangi e to kalama auto kalama otona arasba de ye droit min kala ayo kala yorojme ale ko doni min ba ale la ayo doni soro yorojme ale ko ale bisiga jamana libéré ni kainde ka non jamana te libéré ni kanka jamais en contre la bien problème de soro ni kanka voilà anata mo suguna ibeni nofe mele bunna mission voilà ko suguna be ni nofe de sa Cédric be ya rekoni c'est comme Cédric be de jeman kande do dane anyi black ata mission est-ce que vous kuma imia Cédric be de jenanai ka communication passée dani tani mission embalmo ko taddo de balmamso violé ko tadani do de balmamso yi ka filmer ka bonaye ko tadani do de baye do de furmuso yi aye furu joli de tien sa dani Cédric yere furu joli de tien wallahi te compter ka ba mais anya ba bela mba be kalama mais adama de manga ka kuma minna watimi manga ka kuma wala de ida manga ka do minna watimi o ti dado ko kuma ide an da kanga do ala bide et puis an kanga fo bi fana de akanga ke bide. C'est ça la vérité. Anama yuti olu te kelenye. Ibe fendo yi wati dola. Ida do kuma tala. Itisika kuma kono. O wati biyo. Wati mi kanga kuma ori afo wati ori ya ki wati. Awa bide afo wati na ki wati. Kafa ma e follow anya e follow de. Mais daluya tibolo wati. Après vous tibolo wati. Itisika fenka kande. Parce qu'on te fouille fait Gaza. Dani, ego ko Cédric bede e jera ka e blakata. Ikata walimuso. Ikata dana e kanabla réseaux sociaux kambalmo. Eh Allah. Awni alati aw yere ka yere muso laje Cédric mo bolo ay yere ka ba ay yere balma muso laje Cédric mo bolo de muso mi hakili ka bu muso mi yekodo na kalangela de do na ye ta yoro soro ka foko no hakilna do na ale ko ni hakilna mai ni hakilna de kan doro ibe che shoma ka foko kata dana yo ka filme ka bonai ni jamana joy ni kodo na ka barewa maleo aw ka kene sere aw yere ka furu muso laje nunu bolo mbalmo aw ka kene sere aw yere ka wolo baw laje nunu bolo ana wolo domso na wolo kromso de ay laje nunu bolo na sura bebe mo mimma billahi hari te muso mindo hari muso minini na te dambela na o te nyon ka fo itse ka dana e kani sigi devant tout le monde ka fo ko ebe na fo ife min kala kani sigi ko fo sur les réseaux sociaux malo be mi miri be mi tasi be mi ambe sika tuga ko nin kanga na umde umbe ke denya na mawi ambe sika tuga ko nin kanga ni barka be soro auna ni ambe barka dem fana soro ka barka muso soro nin kanga abe sika ke ambe sika tuga ko nin kanga tugo di na umbe ke silami nyuma ye na umbe dine matrafa ko sebe est ce ambe siko kia no anti siko ke o dia ta obe boka fo ko dine mais net taro abe ka dine fo munde la dine yere munde. C'est la vérité. Dine mundi. Dine dambe yeredo. Miri anitashi. Dine ninde. Mais auka dine kerade. Ana auka dambe. Ana auka kodo. Ana auka familiali kerade. Ka muso kwa ke muso la kanabla rejo sosoka. Ka wali wori ngana mu kanabla rejo sosoka. Auka dine na auka dambe kerade ninde. O dia tango dine mimbe malila ate jamana jo. Et puis ate jamana jo. Et puis faso jo kantaga. Avant tan faso to e dine kama. Bebe si ka dine matrafa salfana sera biye juma yo betara misiri la mais façon joli la be de kanga sore mais beteta misiri kono de mais façon joli la mo to ko fede misiri kono bi munu kanga ta olu tara mais façon joli la ko be de bena yi islamiye yi sinantanye be de kanga na mais aw be mi bi dani arabadi be mi bi c'est bango be mi bi c'est ri mako ay bo aka ya fanyiri mo bula ka publication de ke mbe bona ka dossier wa nga dan la jangata voilà. La oyi nyere ka propre mission parce que ndeni me kuma fika fendo garder a beninga tunanche a benin wolo donche ne deni ni juga palamba juga filmele no atato ndenga ngono hala mata jugo ala mata kode atato ndenga suguna ba kalama suguna video be bene bolu mena makuma balmamu parce que nete musuli aw yere kan lamede avec mi fota halbi aw de furumuso be ka foko rasbadi kanu
awni ala cha awde furumso bey ni jekuli kono Cédric kono sympathisante tugure Cédric kono Cédric ire masiga féminin sympathisante sogonye sa o tsiganye ngo sympathisant abe vini association de abe vini jekulu de jekulu yere sigle masiga féminin sympathisante sogonye tugu awni ala che Cédric kona na musoko de beke Cédric kono ta Cédric kona na be mission di nyoma tandia aw dungo ko Cédric sigle be chieka aw dungo ko Cédric sigle de jamana jodeka Cédric maw aw tebo aw ka yere jeya ay bo ka yere jeya de na soro ma ko Cédric o jogo be tande na soro Cédric dimon fana jogo be tande mbalma aw minana de nyenkali alala Cédric mako entourage mbe bona wiye billahi mben kala wiye wallahi aw be ya fade nyini billahi be problem soro ni ko na ma problem soro na fembe ka kengalonyi fona tigi ko aka dabla fona yere tigi ko aka dabla non de billahi ni kera muso mina te dabla de wallahi dabla amadam ne yere jago ka dabla mba de me fo merde anata emu o itala pour que suguna ba kalama Cédric Aminata ba kalama nsere ka video yira oli mo damado ka video ni yira oli la bana maga juge wakati mina pour que ka bla e koko suguna ba kalama Aminata ba kalama billahi mbalma onyen kalawi suguna wallahi billahi ni ma problem soro ni na fimbe ka kengalo nye suguna min beni Allah Ta'ala ke wallahi suguna ibe problem soro ni na wallahi e yere de be dani kata musoko ke wali musola wali demsola kana naye ka photo ira ela ka video ira ela e mase ka ere tire ka bo sereri kono e mase ka bo sereri kono ube ka Cédric mako wele ka kuma fo oliye ka fo dani wale de ke walo mina manga ka ke dani ere ka bo ere ka video ke esuguna ka me tunganga ki yere ma horonye ere kanga ki yere ma ladiriye ki wolo dew laje ki wolo muso laje ka miri fani bala ka miri balma muso la dani ibe ka kominke atanka jekulu kono anka shariate et puis amanga nyenama yere kono surtout bi malien de be farla nyoga ka foko faso daniel kanga ninka suguna ema nin kuma fo e yin tugu ninka kinya e yin tugu ninka kasra daninye e yin tugu ninka ema nin kuma fo Cédric mako yani danika nin publier ema Cédric mako la sobini niewa Aminata e fana ma Cédric mako la sobini niewa aw be munay jenia aw be munay ka chew chu muso la ka muso su chew la abode lay malien be bora kalama aw yerde sigilembe ka fo mentigla men ko da nyore fa ante ngalon sirawla aw de tara aw tara nora na me malien be bora chena ngalon kalama nga aw tad suguna eri ala te otona eninte etaiwa suguna ebe jonya de la numbulo wa suguna ete chiba korewa suguna eske aw ka horonya be mi suguna ebe jama Cédric ebe jonde nyemgoyala eske ebe sigi muso diriger ebe sigi don diriger eske denyere kanga ewele ka foko papa wa den kanga ewele ka foko afawa na soro horonya ichi balma muso de violer atande ka video yiri la kati balma muso de violer malien de violer ko video yira ela e masika ko bwala imasika bidani ka yoro la ka kele mo ka jawni nyonje ka foko munde kere ka expliquer yeni dani ka boni video e ka joni ka horonya ni ka dambe ka toy bolo inake horonye wallahi inake dondo masake inake dondo chintigi nka e bana munde la horonya ni dambe ani yere do umandie ko do malia ni karambalia ode karawe parce que abe kunfinya mingono o mara awba to mara kono foka jinwuli ango ko mali de sentimental na de billahi ni bana mali la sentimental na de suna na soro ka foka enni taibisi ni maîtriser comme ya maîtriser kana français chogomi comme ya maîtriser ka bara soro français chogomi comme ya maîtriser ki muso ni don furu chogomi suna etunganga dani maîtriser ka dani faranyon ka de ka ira la dani ninte chiba koroyaye awa ninte chere manga ka ninke musola muso de kanga ninke chela etunganga ode ira dani la nga esrana daniye wallahi ka farnya alama esrana daniye dani be la jaba minda e ka Facebook ka abena ngalo munu faranyon ka video kunta unki ka Facebook ka ko ye Cédric wori ngana mu ube ni muso do be nyon fe tantanta ongalo itunga soma ki ka dinite dambeta ki Cédric ka soni ka dambe ni ka dinite dani ta video kenne ka la gosini min gade ta kenne kande mais a vrai dribe muso inta kana bonaye amanga ka ke hornyate dani muso yo ye tieme ka filmer pour de tunganga joyeni dani tia do suguna na soro ni ni tayde na soro ebni faso kanu bala wallahi na soro hine bawla na soro ni dani bete hakilna kelena billahi suguna etunjoro tunganga kenine en tant que tchakoro wallahi tiba kuroya tenka bunka jabumbo shibe na no ote ube me jama do nyemo ya la dro ote tiba kuroya kwa no wallahi ote tiba kuroya yede tiba kuro kuma manana kobe na komi manga kake afatigi hana sura tigi bi fagade ni manga kake ne ba fie bi ni manga kake itunganga afo depo watire suguna ere de kera shere joni sheria dani de ko iba kalama e puis ya efana
hali bi o sederi kelen aw ni suguna nunu bebe sederi kono ko sederi ye jamana jolaw ye hali ba bo sederi kono ko bembo kono hali ba bo sederi kono kambala muso kato kono hali ba bo jekulu kono mago be violence la France be violence la mago be violence la Amerique sederi be violence la mago be violence la sederi international be violence la aw ni ala ke miri ni tashi bemi billahi hakaraw ye chuko porte plainte ayati ke international ka mbawla mine billahi ni ma sederi bamako ni ma ti fembe ka kengalonyi abe chemi mbaga chemi be srawye ka régler ka sagi ko tene araj 24 yede billahi wallahi o tenne ye epinete bonno la fana ne be no la ngata nan tarambese ay dan lame. Maintenant c'est pas important pour moi parce que du kasa de moyen fara là parce que wallahi billahi ne agila ne muso la bere muso duma ni o la maleo aw bena ushigi ma bafla ma ba sabaka dan nunu lamini kuma de foli la anyere ka dambe bemi abeka aw ka balma muso do de la jabata abeka aw fu muso do de la jabata aw ma se ka fo danier beka komi ko bentate jamana jote ça n'a rien à voir avec le pays aw ma se ka miri nina aw bena dani lajere ko dani be kuma munun fo ko parce que abeka munun fo ko tiɲe de do ayu valider aw tu valider wa ngalo na tiɲe est ce que balma aw kanga dani nunu lajere est ce que aw kangu lamewa Aminata ko be akalama muso yi aye minke ni muso yi na iti yere bla muso in place la na soro abe be ma na soro abe be e ma de comme muso yi video yi tun kanga Cedri Banko fana tun kanga kuma ni Cedri Banko Daniel fendo ke fe me manga ka ke ne yere muso de be nyere bla muso in place la wallahi Daniel minga manga ka publier horonya kuno dambe kuno yere don kuno I wolo don sababu ko so de I kamiri yere wolo ba fana la ko bla place la kashi kamiri ba do ko Daniel minga ma bende billahi muso be ka yere bla jeni place la bi ka foko dani be ka nin kuma fo muso minye bi ko est-ce que abe bene yere mawa haramu ni ye chewu ye billahi ate be amma anga horonya anga dambe ko harbi maleon sigilende do ko nunde be faso jola ko nunde be chieka ko nunde mago be jamana la a jamana be ni nunu mago be jamana mi na o te jamana yede o jamana jowati to la de o jamana te bono la de o jamana kodona ta kono kalangela ta kono o jamana hakilima ta kono de wallahi o jamana to tora hakilin tawnde o kera dambe tawnde o kera jine abugude na ka association sigilendo jine de kama ka nyogon su jine yalla na ka association jigine de arna keria de kama bi male o abora kalama aw ka do Cedri Banko de ni be soucier Cedri Banko de be ni be souci la et puis akunye Cedri Banko fana de billahi je m'adresse à vous nyen kale ala la Cedri Banko ka dossier ni mabona e fembe ka kengalonye billahi jeni munu be communication dala munu be ka info munu passer ta iba kalama Daniel violence min ke sur les réseaux sociaux Dani teta mali la de mais Cedri Banko ne ba ti billahi Dani mo be munu be porte plainte tie e kama billahi munu be la tribunal kono ya billahi nyen kale ala la nyo de fo ebe ya munu nana nu ka dossier olu be plainte do e kama arajba di ministère Banko be ambe plainte do olu kama billahi nyen kale ala ne be ya mali de kama ne be ya musoni demsonu de kama parce que ni ame ko nyanama ni ame ko mali nu de do horonya be mi Aminata na soro ebe miri ka tashi ka hami ni yere wolo don ye yere muso de ki yere muso ya kono ka muso ya do dambe Cedri muso ya yere minye ere bo don wallahi Aminata ni video domina iye ni video nye etunga nga fo Dani horonya kono dambe kono Dani etumanga ka ni video irane la parce que ne yere muso do de ye fe minke ni muso ina abe komi ya kenere la Dani tunganga nimbla ni Dani ma so bolo eni sukuna bolo a tunganga mundeke abe Cedri Banko wele ka kangar dawye ka fo Daniel akani video imbla amanga ka kaninke imanga kani filme yere jago kata ni njula ngule mbla réseaux sociaux kan ye faso joewa ori atombe ka fawe ka boni mo ka vie privée kana bla réseaux sociaux ka faso jote et puis faso yere te joe réseaux sociaux ka ne na kunye minyo doro munu mago be faso la ka kuma de Cedri ka faso joko kuma ufo kan so hakilila nka faso kanga avance chokomi ayaw senta kabo olu de kanka ne mago be nindela munu mba fe ka kuma réseaux sociaux ka munu mba fe ku fari wala réseaux sociaux ka ne ayaw sembo olu de ka aku toy beka ki yere ko voilà Aminata ye muso minye ma miri de ima tasi wallahi ma tasi ni yere tunyi bla muso do place la ja ebe so Dani ka Dani ki fruche toy ebe so araba di ka Dani ki fruche toy Dani be se ni video ira ela tori enyo muso to ki nyo muso to video ira ela e maseka engagé e maseka femfo Dani e maseka harbi Dani ka tegete anyaka ka foko Dani imanga ka ninkeli ni sanja amma hara do Cedri foi nyana amma do mambru foi nyana ka fo Dani ninka ayentoro aye mo tora bebe dibide la be to dibide la Dani ninka ma be noko otmana Dani de awdawa uba awdalente ala ka dalilawa ube aw dalente ala ni min dawla ka fo ala kele ni be sugo ni sama ka bawla na tsaka boka chen fo Daniel
aw be association kono dani be ka kuma no association de toye avec ko jekulu de tofo avec a donna no jekulu de toye et puis a donna ni jekulu toye mangutu mina mangutu nyumante o mangutu be la gosil de laso jekulu la o mangutu ni o nyangata de be jekulu ka bi aw ma se ka bo kewale sans saba ko nana dani be ka ni nyangata da jekulu ka be ka damalien donka aw ma se ka fo dani be ka kuma ite ka kuma aw nola ibe a komi ngete ka aw nola aw ba auto dibi de la ka auto jekulu kofe ka soro jekulu yere dilembe danini jene de la ka soro nu site nyumake jene yere beta yere di ay jene to ne de kombe boni jene aras fursa billahi be nale jene hakila nyina na ko de manyina ko mbeka ni nto infolo mbeka takwa fende o de be ka préparer quoi ngo jene ko ni tara ko nte kuma ale ka wale to billahi ni mbora ni jene dongo do munum be buni bela wulu munum bu krefe buni bela olu be na famu mimba kono quoi voilà ne tate dogode Angata, ay dan lami angata. Ni bo juge, ibi nya jo o kungolo o shimbara de la. Mais ni be deni juge, hala birile ibi nu katandi. Tellement o dari mebo kasa mebo. Mais umbaga ke nya ke kunkama kumi mission rodu billahi kallah masala. Aw ya mere, kwa yake kunkama kumi na blalemba kama akatake kan. Akatake fana ka filmer, akatake fana ka legu. Maliyo. Aw ni alache. Aw yere kan inde laje. Ko ni de beka jamana deme ko ni de beka rasbadi deme ko rasbadi mako be jamana na ko cederi resi kun kera nindi ko bama ko cederi de papier labo ka valider ka foko dariani bla mission na amana ke kokwe a conséquence mako cederi bata aw ya kalamede ablala la de mission ko kata muso ko ke muso la dani kana e mi miri muso munu nyerebe en no fe ni muso munu nyerebe nyogon fe e yere ka sunguri nye muso munu nye olube est-ce que centanya do bo lula ube olute miri kata sidia olutu den ka signé sigi fewa muso munu ate law dani muso munu be no fe muso munu be ta dani e abolu de la billahi nyankali alala wallahi awni muso mu fen be nyogon fe horonya tula dambe tula billahi olu ka dambe no ka horonya ya do chini muso ya de la chini muso afana mangere ne ku yere filmer ka fili ku yere filmer ka ta ka dima ibisa ma kanu ka sori ma tigille gu ibisa ma fana do ya ka sori ma tigille gu de billahi ninte nyemo kanu oteni ninte jamana joyde balma wanka hini nyona nka nyogon mankutu doni billahi ambalma muso segera nyen kale alala wallahi san saba kono man ambalma muso be yoro surtout malien muso wallahi toroni nyani dama de buka hera kelen tu kono memo haru ka so konna na wallahi te hera kono wallahi anka chefo nyogonyede ni muso minya kungolo labo ibaye ibeti fani banini ibeti publier kata publication jugu kika ngalonka abe pa Facebook inka sa tella bon billahi ala be tiɲɛ dɛmɛ wallahi te laba aw tun bɛ ngalon de kɔnɔ quoi aw kana bi mɔgɔw ma aw kana se mɔgɔw bɛɛ la aw ɲɛ bɛ réseaux sociaux ka diɲɛ muso bɛɛ b'a ka fɛn min ka d'u ye b'a kɛ mais mun de y'aw bali ni malien muso tɛ les réseaux sociaux ka kun ye mun de i tɛ les réseaux sociaux kan k'aw bɛ taa da n'u ye k'u filmer kana n'u ye réseaux sociaux kan de k'a sɔrɔ i bɛ taa danna ye don min a ma kɛ réseaux sociaux kan de hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ko an ka tugu arasibadi ko bɛ jamana jɔ la kalankɛla jumɛn de bɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka nin kuma fɔ doni kila jumɛn de bɛ mɔgɔ min bɛ se ka nin kuma fɔ k'a fɔ arasibadi bɛ jamana jɔ la e nɔfɛ mɔgɔw ka kɛwale bɛ taa e min ye guide yɛrɛ ko jɛnɛya ko a bɛ kɛ fite bɔ a la et puis n b'a kɛ devant tout le monde o yɛrɛ Bamako CDR yɛrɛ sigilen b'o kelen de kan ye musomani joli joli de violer a ka ca ni naani ye n b'a bɛ seereya la a bɛ fana ka document bɛ n bolo i bɛ sira hali ka taa tribunal la i bɛ sira ka taa hali polisiso la ka taa fɛn ladon ka taa convocation tigɛ i bɛ sira wallahi i bɛ sira mais n y'o de fɔ n bɛ n'ale dani nin ye e ta bannen de billahi muso min b'a yɛrɛ fɛ dɔrɔn a ka yɛrɛ ta muso min b'a yɛrɛ ta billahi ni ne de y'a fɔ aw ye n ko n bɛ muso lewu billahi n tɛ muso tɛ yen n bɛ n kali ala la wallahi muso dɔ bɛ yan ko umu a bɛ yan ko umu n bɛna photo yira aw la billahi n bɛ n kali ala la n bɛ nin lewu ne de y'a fɔ n b'a lewu n ye n kali ala la i jɔ dɔrɔn n bɛna photo yira aw la voilà parce que leguli de ka di malien muso ye n'i ye kangari da u ye n'u ma da i ka kangari la i b'u legu de ni y'u legu waati min i bɛna dɔ de la k'a fɔ i kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ voilà an ɲɛ bɛ nin muso in na an ɲɛ bɛ nin na ko umu an ɲɛ bɛ nin na de awa nin muso in aw b'a f'a ye ko a y'a ka c'est-à-dire a ka slip photo minnu a y'u bila dani ka groupe kan k'u bɛ n bolo k'u ma supprimer dɛ k'u bɛ yen dɛ wallahi ko a ka jean pantalon minnu tun b'a la pantalon kulisi minnu tun b'a la k'u bɛ n bolo dɛ a y'u minnu bila groupe kan k'u photo ta k'u bila ani fini sirilen b'a disi la yɔrɔ min k'u bila dani ka groupe kan k'u bɛ n bolo dɛ ko foyi ma supprimer ka bɔ ne bolo a ye fɛn dɔ bila a n'a ka sinapu ni fɛnw a ye fɛn caman bila finiw b'a la jipu kunkuruninw b'a la ko a bɛɛ bɛ n bolo dɛ
wallahi ko abe bombolo nta to e ka fo a cheye nta to e ka baya bay nta to e ka fo afaya afaye ne ba to e fenklende kama fona bora groupe kono fona bora groupe na ma bo groupe kono ni ma legu ni mana publier fembe ka ken galoni ni mana publier nga kenya mo denye billahi muso chama de be na lew muso munum be olu hakila nyina nu ko manyinu ko de billahi manyina mo ko kelen ko membe kata dondo kele don be na nu e doni ko wallahi mbe nu legu de cedric mako konto wallahi mbo ti boko bo nyen kali alala nu ma bo ka dani kan in condamné ka fanani banani de condamné ka tla ka ira danila ite faso jola ka bimo ka dabla o te tien boy ka faso jok kuma fo bo har ni be arasba di defa ka defa tien ka nu mano de fo dani ka dani ni jene conseil e ka sira nyuma ndeta ni ma cedric mako ti fembe ka kengaloni wallahi nyen kali alala olu yere ka dossier de beyo ndu mo olu ta soro me sisa nyo olu ta soro olu ta be mbolo ni mbora ni cedric mako dongo mba pere be jina mine be arana keria mine ye wali de munu violé ye wali na folo munu ngana muyende mbe bona be kelenkele ne tengalon sur la ne ta be mbolo voilà mbena dore fana ira wala ya ay ta fo fenye fatwa da zahra ko ne araj 24 de kombe malama mbe samala domine vocalu jerango fatma zahra nte fenfi mi encore muso de fatma da zahra keki yere kasiki yere do c'est très important sabali kele mi amba kuna itado ina kura de do te foy do ala kana la jeni dani nu ngerne be nyona de wallahi te foy do kele na na te fendo kele na aw kana fa be attaquer aw kana fa be mo attaquer dani no fatma da zahra be kangari kele nda ye ne araj 24 de mankando mbadma muso de yede me jamana de ka gele ni fembe ibirle me muso munu ka olu de ka libération ka gele ni fembe ne e ma se ka nyona muso libéré ibe jonya min kono e retari yere bla jonya kele min kono nambe ka libéré ni basi gire sama kabo kana fo ibe mo were sama ka do jonya kele kono kana fo ibe mo were sama ikata shigo haklika ate marché de mbe kangari kele ndaye fatwa da zahara ika prondo video munumbe ani ka prondo photo munumbe fatwa zahara bebe mbolo ya wallahi ni ma sabali mba balance nga page ka nette ta munu yoro janne ko ta do page fo ka netta to ide ni ba publier nga page publique araj 24 mba publier ode ka faso ko kele ambala de ke chogodo i julangolo photo ta ka ci chemi ma ube ya ci mo mi ma e ba do ne ba do ya video ke ka ci mo mi ne ba do tu vois e ba do ne ba do voilà awai chogodo amman ga famille kana on kele an ko malide awani malite ante nyon soro fo ila fana ani malite ante nyon soro yorosi voilà faut faire attention mbo kangarda ye i chogodo nde i chogodo wallahi ni mi chogodo mbilegu billahi ni mi chogodo fatma da zahra billahi ni mi chogodo mbilegu mbien kali alala i chogodo nde ni mi chogodo ni mborani ka video be ube ka photo be e de umbado e baye mun den qualité suguye e che e ala fatma da zahra kuma be mana foli kama ko sabali i yere do furu chamana i yere ka wori boy yere ku ki furu siri che de wala olu furu be labana chogodi donc kuma mani ko ni ma na c'est-à-dire on te bibé quand on te be attaquer quoi avec le jolibo avec donc kun jolibo i ka fokali be jembe munde fo moko ye ngombe temila ngomba mamuso de me nyabi ka comportement la nyabi ta chogola ni engagera ni mbujera mbe bom exploser mbo fi ni mbujera mbe bom exploser ni mila tunu franci kono fembe ka ngaloni billahi donc ike chogodo ina unte kile ke nyogoni ike chogodo bonya de banche karama de banche e be se ga bom man ga famille kono anti kile ni ma an attaquer e be se ga bom man ga famille kono billahi anti kile fo domina nanya do ka fo ya attaquer mo fem bora man ga famille kono amma mo attaquer de anye mo attaquer atigi de binanka na tigi ma bianka aba shike nyanama ya konante mo si attaquer fatma da zara ni nga kangari e ka daye ni averti iki chogodo ni mi chogodo ni ma publier fembe ka kengaloni donc bonya de banche faut faire attention mbe mi fio weni ay dan la mangata voilà kama ngora mimbi yara mai tise ka deni jeni juge chogo shidi la kinyejo la billahi iga muso galara chocho parce que ni va les juge ibi katani bon ayere ni lame ce n'est pas l'appel nafate ni na quoi non il nous la do kasala je suis désolé nafate ni na quoi mais balmau mbe na kangarda anka président koroy anka président koro no e Fantaba niga photo publier yen temps privé en kumana iko muna niga photo publier ni explication chamandima nko Fantaba ere tunyanka EPR président ni ibora EPR kono ani biche am mi attaquer de
et puis ami publié ami ka kofo mochi mais kalo flaw be kalo saba e fantaba eni adam aka photo be basani ka page ka ça y a pas de problème har na be information di mogoma ay information claire aya di adike chokola aw ko ko aw ma information di nunuma mais ay information ti mogo mununa ni nunu nya soro aw no olu tege be nyogon tege de fantaba billahi nyen kale la e fantaba min fleni imani kile kadi e adam ba min fleni imani kile kadi uruzu mimbe ka umani kile ta katangalon tige ka fa ko kaba de malinka e aw te uruzu do katema on kasa billahi ben kale la nyode do ngona soro manga tundonendo tunka koro bi tunte manga soro dogola do manga mo tunta do de ka koro c'est pour cela que biabe dogola c'est ça uruzu ini adam ni fantaba billahi na ma fraka manga fami attaquer ni mana u yerege reso so ka fembe ka kengaloni on te bo mo mbe manga fami kono ube bora manga fami kono ka fa amba o takede abeka depuis ça na sini vocalu abeku takudi danima mais est-ce que vocalu dafale ndewa est-ce que akera choko me aya expliquer tewa non ama expliquer tende donc ayaw chogodo e yere kuma munu fo fantaba e yere mbenika vocal fladron de kala ikado ka fo dossier be dafale mba ombolo e min tunye présenter folo bi averti e min tunye présenter folo de ka fo balma muso tiye hotel e min tunye présenter folo ye vocal min fo sederika ka fo jeneka ka fo danika bi bla yere ko lula me folo male nyerebe conseil ni hakini man soro kono ambe temenan semfla ambe video tike voilà mbisa mi fo yodi nous mon famille alors je vais faire la rivalité entre la famille Malika et la famille Sider avec fait quoi de que c'est ça comme concurrence quoi c'est ça que moi j'ai compris maintenant parce que wari me rassembler la kadi à cette moni à cette cas film bora 8 mars Sider make Malika famille yake parce que la famille créée là c'est ça au luta de ko bolo on taille mana ko a capacité tana ni ko ni akudi donc amajaya masigina quoi voilà ni anga président koro ko fantaba alere mankanye ni ay kuma min fo sederika ka fo danika ka fo jeneka bi no lu bora manga fami kono kata sederi kono ka fo ko lu beta anka ko fo sederi ka fo beta ni sederi blanyona ube beta ni jene blanyona ube beta ni dani blanyona male o nota auta usiki ka mire o de ato nya fa yonko mo muru bora sederi kono problème bo lu de la mo muru bora eper kono problème bo lu de la mais mo fe be mbora manga fami kono amo te mo mi se asro sur les réseaux sociaux ka fo manga fami attaquer folaté nga awya ye kalo joli ou be san joli nunu ka on attaquer ani mamunu mandi e beta do olula segere munu temela ni nyonche biro kono en tant que madame la présidente ibe bo segere chaman kalama e bibe ko chaman kalama en tant que présidente ou be ni te présidente en tant que présidente e be ko be kuno e be to takato di John Kelendema o information be sika soro John Kelende bolo na so e ma di do ma ka di kasama aw dalen be nyogona nyo defo aw munun dalen be nyogona de aw de tilen be nyogona billahi nyankali alala aw munun dalen be nyogona ka fa tege be nyogon bolo tande billahi aw de te dana ya mawi aw te horoni aw te ladruye fantaba bien kali alala yi chokodo bi bonya mi ni dan tala billahi wallahi an kuma na vocal la so madena nya munde fi en ko san joli aw bora e per connaître ka nya o attaquer wa hara bolen ko fe e per kono tanne ka compte Facebook kono ni ka photo ta nya publier qui féliciter mais association kele ani nen damani nyogon chawli te kelenye mais bi ibora il a attaqué sans joli aw de be ka information ta kata di basanima parce que aw te fen kono sans joli vocalu ka soro bi vocalu te abe ko luta abe ko di dani fanama ka soro bi vocalu te ka information koro munun te mana kata olu di dani nuni jenenu ma ko lu ko vie ka fo ko olu de tien mais aw tumba kono wati mi ngalonde tundo wa auto valide en fanay aw tumbe association EPR kono wati mi manga famille kono wati mi o avec information munun dio est-ce que tien de do bien ngalon de doigt ou be bide aw bolen ko fe EPR la nana na ke ngalonya ou be aw bolen ko fe EPR la nana ke tien aw ba di mo maka fo ko tien de do ere munde fo nunu yissa ye danika kalabanti afo yaw ye danika arnaquer ya fo ni vocali kono mais est-ce que on borana e donc il ama bona yo ye jene ka munafaria na ka jene ko kuma fo ni kono fantaba mais est-ce que on borana e ama bona yo ni vocal fladron de emiye présenter qui ga vocal fladron ni kelendron de jeu ya ye min fo sederi fana ma me bibo sederi kono de o dia tongo sederi jekulu mini malo ya ta kono jekulu mini miri ta kono jekulu mini tasi ta kono jekulu mini yere don ta kono jekulu mi nu te adama densi kanuni tien ni kalabante ni jeniate o jekulu de sederi nga ye min fo sederi ma tien de nonde ndi soso ma tien de nonde nga est-ce que ne de la ka fo kinto sederi ko fe wa ou kinto sambanti sha la ma de ka fo
mais e min tun y'anw ka président ye or que e ka anw encourager ni Cédric ka bende e ye mun de kɛ ka ni Cédric fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais Cédric maaw t'a dɔn kun min y'i labɔ président ya la Cédric maaw t'o dɔn dɛ i t'a dɔn kun min y'a to Adamu bɔra i t'o dɔn dɛ i t'a dɔn kun min y'a to a ni Uruzu farala ka bɔ ɲɔgɔn na i t'o dɔn dɛ nka aw yɛrɛ y'a ka vocal mɛn nin ye vocal kelen dɔrɔn de fɔlɔ ɲɛ min jouer hali bi aw bɛ k'a fɔ ko maninka famille de tɛ mɔgɔ fɛ hali bi aw bɛ k'a fɔ ko maninka famille de tɛ bɛn fɛ président de tɛ bɛn fɛ ba ou bien anw de tɛ bɛn fɛ an ka taa filanan lamɛn. Oui, exactement. Avec fait qu'il mesurait FPR de ma. Parce que les CDR, ils ne savaient pas que FPR avait cette capacité. Nous connaissons à Kodron, Tado. Ou tu as l'internat, Tado, quand on a fait, mais c'est la capacité de se faire une béma, nous connaissons à Kodron. Donc, elle nous avait pour ça, c'est tout. Donc, quand elle est de à Malouya, boire, elle est comme si non, je n'ai les folles. Bien. Aw y'a ye ale de ko jɛnɛ nunu keleya o de Cédric bila ni Cédric bɛ ka maninka famille attaquer ko de y'a to jɛnɛ fana ye le lynx attaquer ni attaquer in fana tɛ dɛ o kɛra attaquer min na o tɛ nin ye o Mali o n y'o de fɔ n ko n'an taara an bɛ se sa ni maa min b'a fɛ i ka sutura to i ka sutura kɔnɔ ni maa min b'a fɛ i ka legu ne yɛrɛ sɛbɛn ka ti b'i legu yan bilahi n t'i fa na n t'i ba na ni min bɛ bɔ ni legu ye ka na yɛrɛ diɲɛ la a b'a ye cogo do aw ni Cédric bɛ kɛlɛ la bi mais aw kana don aw ni Cédric cɛ. Ayo dabola wallahi ambe kelela bi aw kana do ni Cédric ci an ka papa ka te Cédric la et puis on ni Cédric il était na baraka ñogon fetu fo ka jien wuli fo ka jien wuli wallahi mais ayaw jija kele min ba aw ni Cédric ci aw ka o dabola quoi ambo ke ka teme quoi kele min ba aw ni dani ni jene nunu cede aya dabola aw bora manga famille kono de aw bora ni kamunu aw bora ni dalya munu na aw tunyo horonya aw tunta gere danila mais ni dani tumba kalama ou be ni jene tumba kalama ou be ni basani tumba kalama billahi ta ka photo publier avant de fois ko faso de horonya ladria nan tun kera comme madame la présidente e kuma kamunu boida an tun tɛ jɛnɛ ninnu an tun t'u kanu fo ka diɲɛ wuli an n'u ye ta min kɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an tun t'o kɛ dɛ an y'u ka ɲumanya minnu fɔ an tun t'o kɛ dɛ an ye Dani ka ɲumanya minnu fɔ an tun t'o kɛ dɛ nka anw ye hɔrɔnw de ka n'a segin tulo la aw ye information minnu di Dani ma information faux de don clair o b'anw de bolo e b'a dɔn ne b'a dɔn e ɲɛ bɛ ne la ne ɲɛ bɛ la e b'a dɔn n bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don n y'o de fɔ an tɛ kuma a bɛ tan a daluya de bɛ yen nin ye yɛrɛ ka vocal ye e bɔra san joli san kelen ni kɔ i bɔlen EPR la e de tun y'an ka président ye e bɔlen EPR kɔnɔ e k'a lajɛ mais e ka nin vocal a sɔrɔla cogo di a kɔrɔ de ka information bɛ dafalen bɛ mais n bɛ n kalaw ye aw fɛn fɛn bɔra EPR kɔnɔ a ye taa aw ka ci la mais anw ka kɔ kɔnɔ aw bɔra n'a ye k'a sɔrɔ nkalon de don hali n'a sɔrɔ tiɲɛ de don ka taa di video kɛla dɔ ma n'an mana n'aw legu ye Facebook kan a b'a sɔrɔ an tɛ ɲam a b'a sɔrɔ an tɛ halala ye wallahi ni mana aw da lefɛn kan k'aw sogo tigɛ aw faw ɲɛna aw baw ɲɛna fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye violence sara ye violence de ye sisan minɛ o de don parce que an bɛ ka yira Dani bɛ ka violence de kɛ musow la o violence kelen o de bɛ kɛ Dani la ka muso sama ka bɔ a kɔnɔ a bɛ ka bingani min kɛ musow la de o bingani kelen de bɛ k'a la ka muso sama ka bɔ a bolo voilà kuma bɛ nin yɔrɔ de kan awa ni cɛ min ko n y'a tana o de ye n b'a ɲɔgɔnna k'i la n b'i sama ka muso ninnu sama ka bɔ i bolo billahi n bɛ n kali ala la i tɛ to nin jɔnya nin fadenya in kɔnɔ awa Fantaba min y'anw yɛrɛ ka président kɔrɔ ye EPR France président kɔrɔ ye i cogo don i k'i kuma cogo don donc mɔgɔ la mɔgɔ min i dalen b'a la i tugu mɔgɔ ko mɔgɔ min ka hakilina n'i ka hakilina bɛ ɲɔgɔn ta mais aw kana aw attaquer a y'a kɛ ala kama aw kana aw attaquer aw kana maninka famille attaquer now Adam wallahi Adam n'aw ko k'aw b'aw attaquer grand sœur billahi ni m'aw legu réseaux sociaux ka fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye awa ka dan nin ma dɛ n tɛ kuma Uruzu kan Uruzu b'a dɔn n bɛ ka min fɔ a b'a dɔn ale ka fɛn min bɛ yen Uruzu b'o dɔn a b'o dɔn voilà ale ka attaquer Buni bɛɛ yen de ni n bɔra don o don ale bɛ réseaux sociaux bila voilà n'a t'a dɔn n bɛ fɛn min kalama de n b'a kalama awa a y'aw cogo don an y'aw bonya et puis a y'an bonya hali n'aw tɛ association kɔnɔ an y'aw bonya n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an b'aw bonya an b'aw fo ka waleɲuman dɔn don dɔ la an tun bɛ ɲɔgɔn kan an bɛɛ tun ye association kelen de mais hakilinaw de ma kɛ kelen ye aw bɔra o t'a yira k'a fɔ hasidiya bɛ yen o t'a yira k'a fɔ ɲɛngoya bɛ yen o t'a yira k'a fɔ anw b'a fɛ aw ka sa o t'a yira k'a fɔ anw t'a fɛ aw ka don association wɛrɛ la non o tɛ aw fana kana bila aw kun na aw tɛ maninka famille kɔnɔ maninka famille ka ci aw kana bila aw kun na aw tɛ maninka famille kɔnɔ maninka famille kana avancer o tuma na n'an y'o bila an kun na o kɔrɔ ye an minnu tɛ Mali la an t'a fɛ Mali ka avancer kɛ o kɔrɔ ye o de ye kɛ anw tɛ Mali la an ka laɲini ye mun de Mali ka avancer mais n'an y'a bila an kun na Mali kana avancer parce que anw tɛ Mali kɔnɔ an laban yɔrɔ jumɛn Mali tɛ yan n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen ye a banna hari n'an tɛ taabolo kelen na n'an tɛ hakilina kelen na mais an bɛɛ ka hakilina bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la a y'o bila aw kun na mais n'aw ko aw bɛ maninka famille attaquer n bɛ n kali ala la ni n bɔra n'aw ye Cédric yɛrɛ mɔgɔw b'aw ɲɔni de i b'aw ɲɔni de aw yɛrɛ den qualité sugu minnu ye quoi
awa nyaw averti de aw mo saba nyaw averti depuis 6 ans de nyaw averti tous les devant tout le monde be ko ni ba kalama anka président Koro ani Adam ani Rouge nyaw averti mbebo kuma la ya Maléo kambe wa merci.